Hey, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Yo soy Sorens y vamos a darle hoy 2 horitas al Persona 5 Royal. Quiero pasarme sí o también el boss, entonces hoy va a suceder. Prácticamente hoy aseguro que sucede. Vamos a darle a la Gótica Qlona unas cuantas nalgadas. Así que, pues antes de comenzar, les recuerdo mis redes sociales. Pueden seguirme. Los que ven esto en YouTube, pues pasarse a Twitch porque me hacen un favor impresionante ahora que el canal pues está empezando y es pequeñito. Y pues los que están en Twitch también pasarse a YouTube, que nos va demasiado bien en YouTube. No sé qué decir. Ahí sí que no somos tan pequeñitos. Pero bueno, agradezco que los likes y los comentarios y la gente que se pasa a ver los directos y que aunque no platique esté ahí presente todos los días y vea los VOD, que son las repeticiones que quedan grabadas en Twitch. Agradecimientos generales a todos ustedes. Al canal está yendo muy bien y gracias, simplemente. Ahora sí, sin más enrollarme, vamos para adentro que ya estamos perdiendo mucho tiempo. Hoy son 2 horas, así que vamos a pasárnoslo bien. No sé cuántos días hacían falta 2 o algo así para que entrara al palacio, o sea, para que venciera la fecha. Creo. Bueno, 3 días, es lo mismo. Makoto o Chico Pistolas. Vamos a ver quién sube, quién tiene probabilidad de subir. Makoto, ¿no? A Futaba no me deja subirla, Dice que podría subirla, pero aparece en gris. No sé si es porque no puedo hablar con ella o qué estaría pasando. Dijimos que íbamos a ir a Mementos también, pero eso lo vamos a hacer después de Gotica Qlona. Como hoy son 2 horas, probablemente nos dé tiempo de hacer Palacio rápido. Ajá, o sea, entramos Palacio, Boss, salimos. Después hay como unos días de calma en los que se ve que la persona declara lo que hizo y ahora sí ya días de lo que tú quieras. Te dejan hacer lo que tú quieras, básicamente. Así que vamos a ver a quién podemos subir. Quiero subir a Futaba, pero si no me dejan, pues es lo que hay, ¿sabes? A ver, hola, ¿qué tal? ¿Subes o no? Solo tenemos que esperar al día elegido. Quiero ir a Mementos a rescatar a Kana. Es por eso, porque teníamos para poder seguir con Futaba, que sí la podría subir, pero tendría que ir primero a Mementos a hacer lo que me pidió. Oh, bueno, pues podemos ir con este señor, que tampoco está mal. No me aparece en el mapa, pero estoy seguro de que si voy a verlo probablemente suba, porque como es un confidente secundario, por lo regular suelen subir cada vez que los vas a ver. Me ha tocado una correa de los ladrones. Ya me dijiste esto, por favor. Por favor, te lo pido, No te puede tocar correa todos los días. No creo que mi vínculo con Shinya se vaya a fortalecer. No sé qué hacer, Vamos a pasar el tiempo con él porque no quiero perder tiempo así a secas. Quiero ir por el boss lo más pronto posible, aunque sean 2 horas, para quedarme con tiempo para mí, o sea, tiempo para hacer lo que yo quiera. Shinya está jugando en silencio. Hemos jugado unas partidas muy intensas, algún about. Siento que mi vínculo con Shinya se fortalecerá pronto. Bueno, eso dice siempre y a la mera hora el juego te capea las relaciones. O sea, voy tan rápido que muchas veces el juego no me deja seguir avanzando, ¿sabes? A ver, ¿cómo se ve la cámara? Está bien. Me capea el juego, o sea, no me deja seguir avanzando porque no he llegado a cierto límite, entonces no te deja seguir subiendo. Una vez envíes el aviso no hay vuelta atrás, que sí, que aviso, que vuelta atrás. Buena suerte hoy, ¿subes? Si subes voy contigo, chiqui baby. Soyero no sube. Ogia sí sube, pero Chihaya no. A Oya o Ogia le pueden dar por el culo bien dado, A mí no me interesa subir a la reportera. Es el peor vínculo, pero con muchísima diferencia, ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos? Vamos a hablar con Soyirito chingón, ¿no? O le pedimos a... Vamos a pedir a Kawakami que nos haga el café. Sí, sí. Joder, cuesta 5000 yenes llamarla. Pedir ayuda, venga. Así ahorramos algo de tiempo, vamos a llamarla. Hola, soy Becky, lo siento mucho, hoy tengo el día libre. Eres tú, hoy no trabajo, pero si quieres que haga las tareas del hogar no hay problema. Iré para allá en cuanto me ponga la ropa de trabajo. Para mí trabajas cuando yo diga que trabajes. Entonces solo quieres que te prepare un poco de café, ¿verdad? Le sale del orto, del orto. A ver, ¿qué onda? Espérame, quiero hablar con ella. Kawakami.
Yo me ocupo del resto. ¿Por qué no te vas a hacer otra cosa? Ah, bueno. Ah, bueno. Tengo ropa. O sea, tengo cosas que vender. Vamos a ver. Objetos. Esto no. Esto tampoco. Ah, es verdad. Pues debería ir a meter los nirvanas, ¿eh? Le metemos nirvanas a Arsén. Le puedo meter un nirvana de magia y estaría mamadicísimo. Pues no tengo muchos objetos. O sea, tesoros no tengo. Y ropa sí que tengo, ¿no? Pero son... A ver. ¿Dónde está la ropa? Quiero la ropa. Aquí tal vez, porque aquí aparece collar puro viejo. A lo mejor ya la vendí. Porque sí que me acuerdo que fui a vender cosas. O sea, a lo mejor vendí la ropa. De todas maneras vamos a meterle un nuevo... El incienso ese, coño. Hay que meterle incienso a Arsén para seguir subiendo estadísticas. No, aquí no, aquí. Sí. Calle principal. No comprar armas en la tienda de Iguay, o sea, la de Airsoft, la que está aquí en la calle principal. No comprar armas ahí. Pasado de la mitad del juego para adelante ya no valen la pena las armas que puedes comprar aquí en el Untouchable. Créeme, es mejor que te metas y hagas sillas eléctricas y con las sillas eléctricas sacas mejores cosas. Venga, para adentro. A ver, ¿qué me pedían estas? Me pedían, creo que el osito ese. No he avanzado con ellas. Tendría que seguir la guía que tengo aquí guardada para subirlas, fuera bromas. Registrar primero. Ok, ya tengo todo registrado. A ver, lo de entrenar personas. Tú, ya te acabaste tu cigarrito, ¿no? Bueno, vamos a meterte un nirvana. Venga, un nirvanita. Métele un nirvanita. Mientras no se mete un escopetazo. Ay, pinche nirvana. Qué mamada. Nivel 58 por mi Rey Frost. No me disgusta, pero no. Ah, no, necesitaba la emperatriz, sí es cierto. La necesito, no la puedo quitar. El que sí tendría y podría quitar es el Yatagarasu. Porque los hijos de puta no me... Ah, mira, Rafael. No me dejan hablar con Maruki, es impresionante, ¿eh? ¿Qué sacamos? ¿Sacamos un Thor o un Rafael? Está bastante bueno, ¿eh? Daño eléctrico grave a un enemigo. Daño físico severo. Y contraataques y aparte, ¿eh? El Thor no es ninguna tontería, es una gran persona. No sé qué sacar. Rafael también está mamado, ¿eh? Nada más que este es más físico que otra cosa. Daño físico colosal a un enemigo y alta probabilidad de críticos. Yo creo que subimos Yo creo que sí, ¿eh? Sacamos un Rafael. Le tengo ganas a un ángel, por fin. Tiene mucho que no sacamos una persona mamadísima. Desde que sacamos a Raúl, como que hemos bajado el ritmo un poco. ¡No me alcanza el dinero! No me alcanza el dinero. Bueno, no pasa nada. Podemos ir y después de la Gótica Qlona tenemos ya a Rafael gratis. Nada más acordarse, ya Tagaratsu y Rey Frost. No me puedo deshacer de ellos dos. En cuanto volvamos de la Gótica Qlona ya tenemos el dinero y el nivel suficiente para sacar a una persona. Quiero volver, de momento. Bueno, ya le metimos y vinimos a hacer lo que queríamos hacer, que era meterle el Nirvana a Arsén. Vamos a guardar y vamos a pasar al día siguiente. Ya vamos a enviar la calling card. Ya no me voy a detener a nada. Al menos que alguien quiera hablar conmigo, como Maruki, que estamos ya a días altos. Supuestamente se va el 19 y el puto perro no me habla. Así que prácticamente me tendría que hablar ahora mismo. Vámonos a LeBlanc. Acá, Yogen Yaya. Vámonos. Espero que me hable, te lo juro, el perro de Maruki. Lo de subir estadísticas no me preocupa porque ya las tenemos al máximo, pero... Por ejemplo, la planta estaría bien meterle caca, ¿no?
Da igual que me dé los stats o no, simplemente por acabarme las cosas estas. Y esto da igual. Y en lo de la tienda no lo he checado, la tienda de los artículos sospechosos. No lo he visto en mucho tiempo. Probablemente haya cosas nuevas. Espejo de mano que aterroriza a quien lo ve. Tengo uno y no lo uso. Esto para transmutar no viene mal, ¿eh? Vámonos. Perfecto, vamos, ahora sí vámonos. Vamos a... Venga, a robar el tesoro el día de mañana. Enviamos la calling card. He soñado que Futaba me preparaba la comida. ¿What? Ahora me siento un poco más unido a Futaba. Ok. Interesante. Gracias por la espera, aquí tienes. Café maestro. De acuerdo, hasta luego. ¿Se quedó toda la noche en el Leblanc haciendo café? Ok, pues ¿cuántas tazas me hizo? Anda, era hoy, es un lobo y me come. ¿Estás bien? Sé que has ido a verlo todos los días. ¿Cómo es que se va? Me siento fatal, hay muchas cosas de las que quería hablar con él. Como se haya ido y no me haya dado el acceso a Royal, te juro que le prendo fuego a su oficina. ¿Por qué no se quedará para siempre? ¿Qué se supone que voy a hacer ahora? Madre mía, lo tuyo es grave. Pero parece que no solo te pasa a ti, el hombre tiene mucho éxito con las chicas. Ay, madre mía. Espero que me hable o me diga, hey, pásate a la oficina o algo. Algo, cabrón. No pienso no hacer el contenido de Royal, ¿eh? Gracias. Gracias que te veo, puto perro. Hola. Good morning. Buenos días. This is last minute, but if it's possible, could you come and see me during lunch today? Gracias, Maruki. Gracias. Se agradece que por lo menos te despidas. No tengo planes para... Claro, supongo. Glad to hear it. I wanted to discuss something with you, since it'll be our last chance to do so here. Ah, es verdad que se va. Yes, my time here at Shujin is coming to an end today. It's quite the sad affair. I do have a farewell speech to give the school at morning assembly, but I'd also like to speak with you individually. Considering the occasion, lunch is on me. I'll have something special waiting for you, so you look forward to that. Well, I'll see you later. Wow. Excelente, Maruki. Dr. Mark, he's really leaving. It's already been half a year, huh? That sure went by fast. And finally, we would like Dr. Maruki to share a few last words with us. Como no sube el vínculo al 10, que lo tengo al 9, este perro. Well, Doctor, if you will. Como no sube al 10, Good morning, everyone. As the Vice Principal has mentioned, today marks the end of my tenure at Shujin Academy. Over the past several months, I've come to learn about all sorts of conflicts that you students have faced this year. Troubles with romance, with studies. In fact, some of you have financial issues that are awfully similar to my own. ¿Por qué tiene que decir que tiene problemas financieros? No entiendo. But before I leave here, I want to offer you a final piece of counseling. If your situation ever becomes too painful to endure, remember, it's okay for you to escape your problem. I don't want a single one of you to think that an unfair reality you've been forced into is the only one that you have to live. It's okay. What I'm trying to say is, even if your life is full of worries, it's best for you not to obsess over them. Your existence in this world is an amazing miracle. You deserve to spend your days in happiness. I'll keep on rooting for all of you to have the best lives possible. Siempre, Esto es de siempre. Cada vez que se sube a decir algo al micrófono, le suelto un cabezazo al micrófono. Ya es como su sello personal, Agarra y ¡pah! Cabezazo al micrófono.
Jajaja, supongo, no sé, o sea, momento comedia. Es de siempre. Well, that's it. Thank you for having me here this year. Good luck to you all. Que les vaya muy bien a todos. ¡Pah! Otro cabezazo, no entiendo. No lo comprendo. Pero bueno. ¿Qué rayo? I wanted to thank him personally, but it may be best to hold off on that for a bit. I doubt we could get a word in edgewise anyhow. Thank you for coming here. Since this is about to be my last meal at Shujin, I've brought the best lunch ever. These tempura bowls are from a restaurant I've been curious about since I first came to the school. I'd always passed on it due to the price, but today is special. Not only that, I ordered the deluxe bowls for us. Bueno, me imagino que como él nos está llamando y tal, sí que va a ser subida máxima al vínculo. Uy, mola. Well, you've got to be at least a little lavish on occasions like this, right? Oh, qué guapo, No hay palabras para describir lo bien que huele. Ooh, this aroma's really triggered my appetite. Qué guapo que se le hayan empañado las gafas con el vaporcillo ese, Eso fue un bonito toque. Too bad I can't see anything now. La vida del cuatro ojos, sí, también las de Joker, me imagino. Bastante bien. I'm so glad I splurged on that. Upscale dishes like that really do taste incredible. I wish I could just get lost in this bliss forever. Well, now that we've finished our food, let's get down to business. First off, I have quite big news. My paper's done. Anda, acabó el artículo, es ese que está ahí. Enhorabuena, coño. I've mentioned this before, but still, this is truly thanks to you. Had you not shared your experience and insights with me, this paper never would have been completed. Please, allow me to express my gratitude to you once more as a most helpful student of Shujin. Yo estoy seguro que este señor es malo, te lo And as prometo. a phantom thief as well. Y como ladrón fantasma. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Ya está soltando pullas desde ahorita. Este señor o tiene un palacio o sabe muchas cosas. Sabe demasiado, hay que matarlo. Aquí, saca la pipa. Órale, directo a la garganta. Para que no pueda gritar. ¿A qué te refieres? A ver, ¿a qué te refieres tu puta madre, Joker? Ya lo sabe. Ya lo sabe. Es que ya lo... ¿Cómo lo sabes? There's no need to be obtuse. Yo nunca me hice el tonto. Te estoy diciendo cómo lo sabes. Nunca me hice el tonto. Why don't you take a look at the title of my paper over there? Hijo de tu reverguera madre. ¿Cómo lo llamaste? Pone interpretando la realidad con ciencia cognitiva y la alteración de la realidad por influencia externa. Ok. You know, the Phantom Thief's act of changing hearts is rather reminiscent of cognitive science in practice. They infiltrate a reality that exists solely for their target. A reality wholly separated from the one that the public recognizes. Sabes demasiado, tienes que morir. By accessing that world, they gain the means of permanently altering their target's cognition. Está diciendo que entró al mundo. Al entrar en ese mundo, pueden cambiar de forma permanente la... Ah, ok, nosotros podemos entrar a ese mundo. Si él hubiera... Ok. Yo estaba ya empezando a pensar que sabía del otro mundo y que tenía acceso de alguna manera y que ya íbamos a ir a su palacio después del de la Gótica Qlona, claro. That is what I hypothesize as being the change of heart you induce in your targets. Me quedo callado, ¿no? Me quedo callado. Tú eres malo. Take your silence to mean I'm correct. Tú eres malo. Tú eres malísimo. To be entirely honest, it was all the way back in April. When I first came to speak with the principal here about providing counseling to you students, I actually witnessed the moment when you came out of an individual's reality like I'd mentioned. What? You suddenly appeared in the back alley near the school. I believe Sakamoto-kun and Takamaki-san were with you?
Este cabrón nos vio salir del palacio de Kamoshida cuando acabamos con él. Takamaki-san appeared to be extremely exhausted. Thanks. ¡A la madre! Estaba ahí el puto perro. Te juro que no lo vi. Te lo prometo que no lo vi. ¡No It mames! wasn't long after that scene that Mr. Kamoshida had his change of heart. Beyond what I witnessed, I had also been told that you three were closely affiliated with Mr. Kamoshida in some way. No mames, no. Nunca tuvimos una relación cercana. At that point, I was already half convinced that you were involved. I was almost certain Mr. Kamoshida's change of heart was provoked by the three of you. ¿Por qué no dijiste nada? Well, I've been researching cognitive science ever since I was a grad student. For years, I've been attempting to directly interact with an individual's cognition so I can help address their pain and despair. But, for certain reasons, this research has never been acknowledged in academia. Despite that, I continually pursued evidence that my hypothesis is correct. It was during that time I happened to come across the Phantom Thieves of Hearts, fresh from a mission. My heart began to dance. I thought to myself, maybe I could complete my research if I were to have your assistance. Eso es lo peor de todo. Que a pesar de que sé que este señor va a ser malo, no tiene una motivación egoísta, ¿sabes? A ver, que a lo mejor lo que quiere es ser famoso y rico y eso sí sería bastante egoísta. Pero hasta ahora lo único que ha dicho es quería terminar mi investigación y que se hiciera pública para que la gente conociera más de la paciencia cognitiva. That's why I approached you and your group of friends in the first place. I hadn't mentioned any of this until now because, well, I didn't want you to take it the wrong way and suspect my motives. But I think that's everything I'd kept from you. Does that change your opinion of me? ¿Nos vas a delatar? Es lo que más me Why importa. would I do that? I like to think of myself as someone who wouldn't sell out a person to whom I owe so much. If you don't believe what I'm saying, you're free to change my heart as you like. Thanks to you, I finally know what I need to do. I'm going to stand up to our current reality. I swear I'll use my research to make our world a better place. Though, it'll likely be through different means than how the Phantom Thieves reform members of society. Cada cual ve la justicia diferente. Indeed. You have a strong moral compass, never losing sight of your own definition of justice. Justice. I'm more grateful than ever to have met a young man like yourself. Although it's not like this is the last time we'll see one another. Still, thank you for everything up to this point. Pues ya estaría. I am thou. Ya estaría. Thou hast turned a vow into a blood oath. Desbloqueamos Royal. Thy bond shall become the wings of rebellion and Ah, break su the madre. yoke of thy heart. Thou Sí. hast awakened the ultimate secret of the counselor, granting thee infinite power. Desbloqueamos Royal. Qué buena. Ya no tengo que hacerme una segunda vuelta al juego. Que tampoco es como que no me apetezca, A este juego me encanta. Aumenta los PE que se recuperan con conciencia plena. Ok. All right. Maruki te ha enseñado a practicar insomnio. No te preocupes, ya sé yo muy bien cómo practicar el insomnio. Se me da de puta madre el insomnio, la verdad. Son de las cosas que mejor se me dan en la vida. Ya puedes fusionar Bohu Mana, la persona más poderosa del arcano del consejero. De puta madre. I'm going to follow the path that I believe in. Tendría que anotarme las personas que he ido consiguiendo con rango máximo, que es Alicia, el de Anne era Ishtar, y este men, ¿no? Ah, y Mishima, que también no me acuerdo cuál fue el de Mishima. Fue hace poco, así que lo puedo checar en los videos y tendría que irlos probando. Ir sacando a las personas con las fusiones que pidan
y sacarlas para armarlas bien y probarlas simplemente. I sincerely hope that one day, at the end of that path, I'll be able to aid you as well. Even if you just considered it to be meddling in your affairs. Whoops. Looks like we're out of time. We'll meet again though, right? Estoy seguro. Qué That's guapo. right. Pues ya Hey. estaría, desbloqueamos Royal. Qué guapérrimo, te lo juro, No, it's nothing. Best of luck to the both of us. Nah, este señor está guardando un secreto, pero grandísimo. See you around. Te lo prometo que grandísimo. Este señor sabe cosas y no nos las está comentando, Hola, compa, ¿cómo estás, amigo? Hola, Ezequiel R10, ¿cómo estás, compañero? Buenos días. Bueno, ya tardes en mi país, no sé si para ti sea más temprano. Vamos a seguir. A ver, permitirme un momento, que no sé por qué. A ver, esto. Y vamos a cerrar esto también. Enseguida continuamos. Disculpar que cierre unas cosas nada más. Que sí que es verdad que mi computadora me dice, por favor. Por favor, para. Ahora sí, continuamos. La fansite está que arde, como siempre. Bueno, mañana es el día, espero que todos os acordéis. La fecha del plan, claro que nos acordamos. Eso quiere decir que enviaremos el aviso hoy, ¿no? Sí, es nuestra única opción. La policía todavía tiene que actuar, pero nosotros hemos hecho lo que hemos podido. Queríamos esperar lo máximo posible para que la hermana de Makoto entrara en pánico, ¿verdad? Sí, tenemos eso en cuenta. Hoy era la mejor opción. Podemos hablar con más detalle después de clase, vale, nos vemos en el Leblanc. Pues hoy enviamos la calling card y mañana se viene nalgadas a la Gotica Qlona. Boss said he reserved the place just for us. We're free to drink as much coffee as we want. Ain't this place always empty, though? Al jefe que vas. Everyone here is a witness. I was just joking. We're supposed to be discussing where we should send the calling card. Considering how big the hype's gotten, she'll probably just think it's a prank, won't she? I could always put it on Sai-san's desk. People know me there, so I could gain access easily. That's not a good idea. If you're the only one who can get in there, it'll be easily traced back to you. A ver, voy a ir a quitar, ya sé qué es lo que está pasando. Es que, claro, tenemos fotogramas perdidos, pero sé por qué está pasando, Voy a mutearme un momento y enseguida... Sé qué está sucediendo, lo corrijo. Vuelvo enseguida, sale, meto BRB y volvemos. Ya estaría. Ahora sí, joder, qué diferencia, Pobre Ezequiel, A ver, siempre te leo como 5 minutos después y para cuando te leo, a veces ya ni estás en el directo. Lo siento de corazón, A veces, no sé, se me va, simplemente se me va. Estoy tan invested en la historia, estoy tan concentrado en estar leyendo y no perderme de nada porque este juego me absorbe, o sea,
Cuando te digo que me lo paso bien, no es una puta exageración. Me lo paso increíble jugando este juego. Y me absorbe totalmente. Ahora sí, continuemos. No creo que sea buena idea. Si eres el único que puede entrar, sabrán que eres el responsable. I'll do it. I can Yes. just tell her it came for her in the mail. Ok. That would be the least risky method. No matter what she asks, I'll tell her I don't know anything. But Makoto, that's... No, de hecho sí es la mejor opción. You're our leader, so this will be up to you. Should we leave the calling card to Makoto? De hecho sí es la mejor opción, ¿eh? Es la única manera. A ver, sí, cuento con ella. Supongo que es la opción correcta a decir, pero sí que... Is that really the only way? Sí. I'll be okay. A ver, mientras Makoto no explote y le diga, somos nosotros, no va a pasar nada. I've already traversed far more dangerous ground than this. We will leave it to you then. Thank you for agreeing to this. I will need to step up my game as well to make up for it. Very well then. We'll enter from in front of the courthouse. Does 6 o'clock in the evening work for everyone? Yup, got it. Same as always. Well then, let's get ready for tomorrow. Qué ganas tengo ya de meterle el dedo a la Gotica Qlona, eh. Ya quiero acabar con este boss y empezar a ir por el siguiente objetivo y, de ser posible, acabar esto por rápido. ¿Qué pasa? Okay. Mañana es el día por fin. ¿Qué está pasando? Lo único que queda es llevar a cabo la operación que ha planeado Makoto. ¿Qué está pasando con lo del... ¿What? Anyway, Se acaba de teletransportar el puto gato. Ya solo hay que entregarlo. Tenemos que conseguir que le llegue a Nijima. Se vio claramente en el directo, ¿no? Estoy viéndolo en la repetición. Se acaba de teletransportar el puto gato. No sé si es porque tenemos los recuerdos borrosos o por si alguien nos está espiando. No sé qué está pasando. Súper extraño. A ver, ¿qué está pasando? Madame Sae Nijima, a great Doña singer Sae of Nijima. jealousy. You have lost yourself amidst your obsession with success. For its sake, you are even willing to promote injustice as justice. Justice. From the Phantom Thieves. Atentamente los pipiolos. Increíble. I found it in our mailbox. Sí, en el buzón definitivamente. To think they would send me one. They brand me a criminal and plan to change my heart? What nonsense! They only care about disposing of those who are an inconvenience for them. Fine. I'll just have to catch them first. And when you do, you're going to interrogate them, right? In some kind of underground room, was it? Está preguntando mucho como para no estar interesada. Why do you ask? Claro, yo también lo hubiera pensado. ¿Por qué estás preguntando tanto si no te interesa? Oh, I just remembered you mentioning something like that. No, ya te agarraron. Estás perdida. Vas a colapsar, ¿verdad? That's right. It will be in a special interrogation room underground. My time will be limited, but I will do whatever it takes to make them divulge their secrets. Pues ya estaría. Tenemos pelea pactada contra Sae. Adelante, Gotica Qlona, vente. Let's do this fair and square. Ah, qué sabroso. Le vamos a meter sus nalgadas. I should probably be getting back. It's late, but I should contact the director and let him know about this calling card. ¿Te imaginas que de forma no irónica la misma persona que mató a Okumura durante la pelea, bueno, después de la pelea, claro, porque fue igual que Okumura después de la pelea, le meta un escopetazo en la cabeza a Sae y Makoto lo vea? Eso sería hiper traumático. O sea, ten en cuenta dos cosas. La primera, a Makoto ya se le murieron sus padres. Sae quedó a su cuidado. Ella es menor de edad. Actualmente tiene 17 años. Y la única persona que le queda en el mundo es Sae. Y que la vea morir en un palacio. Aparte de manera tan brutal enfrente de ella. Verde, men. Once that happens, why don't we go on a trip to some hot springs? Just the two of us.
This. I'm on your side. I won't let anyone do anything to you. What an odd girl. Do you need to make a call? I'll head up to my room then. I'm sorry for calling so late. This is Nijima. Verde, There's man. something I need to inform you of. I received a calling card from the Phantom Thieves. It was addressed to me directly and... Stand by? And you've transferred command of the investigation to someone else? Oh, pues nos salió el tiro por la culata, porque si le dan la investigación a otra persona, de nada sirve que estemos cambiando la percepción de Sae. No sirve de nada. No, of course not. Yes, Bueno, sí que sirve. I understand. Sí, sí que sirve, porque podríamos ponerla de nuestro lado y tener un infiltrado en las oficinas gubernamentales, o sea, políticos, policías y todo. O sea, esta tiene contactos, quiero decir. Pero ya no... La persona que iba detrás de nosotros era Sae. Si ahora cambias esa persona por I'll otra, remain on standby until further instructions. por ahí se pierde un poco del main goal que teníamos, que era evitar que nos investigaran. Pero bueno, tiene sentido. Tiene sentido que la hayan cambiado. Si ya es un caso personal, no te puedes involucrar. Hoy no se sale, hay que prepararse para mañana. Me duermo y ya está, Siento la espera, creo que ha ido bien. Gracias, Mako, todo va según el plan entonces. Al final hemos llegado a esto, en realidad estoy nervioso. A ver si te vas a rayar tanto que al final la vas a cagar, Mira quién fue a hablar. Os pido que seáis muy duros. No seáis muy duros, nos vemos mañana. Repasa la operación antes de irte. Es lo mismo que hablamos antes, ¿no? Esa batalla decidirá nuestro futuro, tenemos que estar totalmente preparados. Muy bien, nuestro objetivo es robar el tesoro de Sae. Nos vemos en el juzgado sobre las 6 de la tarde. Perfectísimo. Nada mal. Bien, unas últimas palabras antes de irnos, líder. Vayamos a por todas. Contamos contigo. Qué relación de confianza tan maravillosa. Yo también haré... Cállate, tú no perteneces a este equipo. Al menos no hasta que admitas que eres gay. No podemos permitirnos fallar, sobre todo esta vez. Bueno, a mimir, ¿no? Porque no puedo hacer nada más. O sea, me dijeron que no puedo salir. Y no sé qué tan cierto sea. Me imagino que sí que es verdad. ¡Hey, wait! ¿Sabes? Ahí Morgana a punto de darle un paro cardíaco porque pisé 5 centímetros fuera de LeBlanc. ¡Te vas a puto morir! Tranquilo, Morgana, no pasa ni media. Pues ya estaría a mimir. A mimir y se viene pelea épica contra el boss. He soñado que una versión gigante de Makoto me perseguía. Que te pise, Tienes sueños raros, Joker. ¿Quieres que te pise Makoto grandota? Me alegra que solo haya sido un sueño. Sí, claro. Claro. Para nada fantaseas con que te pisen. Venga, sábado. Sabadrink. Vamos a subirle, Vamos a subirle. Necesito que todos escuchemos esta canción. Aunque no me escuche yo, me da completamente igual, Vamos a escuchar esta canción. A ver, ahí yo creo que está bien. Venga, se viene. What of the calling card, Makoto? I showed it to Sis. She took it from my very own hands. Makoto. I understand how you feel, but you mustn't be so downtrodden. Yeah, if we screw this up, we're done for. It's way more than losing the place we belong. We can even lose our lives here, you know. Cállense y vámonos para adentro. It'll be all right. I want to save my sister, no matter what. Is everyone decided? Sí. All's well that ends well. Bien está lo que viene acá. Since we first started. You guys have become quite the reliable team. All right, Joker. This is the Phantom Thieves' final heist. Give us the signal. A por todas. ¡Oh, qué puto épico! Vamos a ponernos trajes de gala para este asalto. Vamos a cambiar los trajes.
Vamos a cambiar los trajes y vamos a poner los trajes de originales, yo creo. Tiene que ser, men, el fantastraje. Oye, ¿por qué van tan malos menús? ¿Qué pasa? Armadura de pirata. Qué horror, ¿eh? No sé por qué el menú precisamente va tan mal. Wow. El menú, ¿sabes? Que tampoco es que como que le esté pidiendo yo que renderice en tiempo real a 8K. Nada por el estilo. Traje de mosquetero, viene bien. A ver, ¿cómo se llama este? Traje de choto, ¿no? Akechi. Traje de príncipe. Ajá, sí. Bueno, esta da un poco más igual. La de futada porque no la ves, pero bueno. Vamos a guardar. ¿Se puede guardar aquí? No, ¿verdad? Sí, sí que se puede. Vamos a guardar aquí y vamos a entrar a darle unas nalgadas a la SAE. Qué ganas, men, qué ganas. Ah. Vamos para allá. Campo de batalla era, ¿no? Creo que era aquí, pero no estoy seguro. Nuestro único objetivo hoy es robar el tesoro, vamos. Era aquí, ¿no? Creo. Sí, era creo que acá. No me acuerdo dónde era, te lo juro. Ajá, a lo mejor era subiendo esto. Te lo prometo que no me acuerdo, ¿eh? O sea, no es de mamada ni nada, no me acuerdo. Planta de miembros. Que normalmente tienes un... Estoy bajando. ¿Dónde madre me estoy metiendo? Te lo juro que no sé dónde es. No me acuerdo dónde era. No sé dónde es. A ver. Con calmita. Aquí hubo lugares donde no vi, pero bueno, es que creo que esto es el laberinto, me da igual. El campo de batalla ya lo vi. ¿Dónde putas está el tesoro? A ver. Aquí puedo ver el tesoro. ¿Dónde putas era? Te lo juro que no me acuerdo, te lo prometo. No me acuerdo. Te lo prometo, no me acuerdo dónde putas era. No, no es posible, ¿eh? Ya está todo listo y ando dando vueltas. ¿Dónde era, Sae? Dime por favor. Sae, llévame de la manita. Anillo de Courbier. Mira, por lo menos me llevo mis objetazos que se venden por nada de dinero, pero bueno, yo aprovecho. No sé qué está pasando. ¿Dónde pollas era? Ah. A lo mejor era por acá, ¿no? Joder con el lag. A lo mejor era en esta puerta de acá. ¿Aquí? Me suena, me suena, me suena. Sí, creo que era por aquí. Creo que sí. Pero esto no me aparece como nueva área. O sea, no me sale en el mapa ni nada. ¿Y el tesoro? Tal y como me esperaba, aquí estáis. ¿Como se esperaba? Sí me estoy escuchando, ¿no? Es que ahora ya me entró hasta el pánico. No sé si me estoy escuchando. A ver, ahí. El tesoro era un cebo para traernos hasta aquí, no puede ser. Por eso solo veíamos una silueta. Empecemos con un cumplido. No me esperaba que fuera hasta llegar tan lejos. Creo que preferimos tu tesoro antes de tus cumplidos. ¿Qué has hecho con él?
Seguidme, vamos a acabar con esto de una vez por todas. Parece que quiere que la sigamos. No, ¿en serio, Akechi? ¿Cómo llegaste a tan increíble deducción? Porque lo acaba de decir. Se está quedando con nosotros, a por ella. Apetece, ¿eh? Apetece. Sae para ese culito. Te vamos a nalguear. Te vamos a dar unas nalgadas por niña mala, por cochinota. Do you have a moment? El ascensor nos llevará a donde está Sae. ¿Estamos todos listos? Venga. Bueno, vamos allá. Sae, te protegeré. Cállate. Useless. Se viene pelea, Se viene pelea épica. Useless, Makoto. Useless. Hola. Aquí What kind estamos. of game will it be this time? No matter what you bring out, we will emerge victorious. You are making a grave mistake if you think you have me cornered. I only guided you here because this place allows me to fight to my heart's content. Sis. When my father died in the line of duty, I hated his killer from the bottom of my heart. Dying to uphold justice sounds virtuous, but the ones left behind have to clean up the mess. Can you imagine the hardships I had to endure? Pobre de ti. Perhaps I had overestimated her. I thought her reasoning would have been more noble somehow. She's lost control. This is wrong. Justice cannot yield to evil. I must win, no matter what. This is nothing more than self-righteousness. All we need to do to determine who is right is battle. Ok. Now, why don't we begin? What? Ok. A clash of brute strength is simply uncalled for on this stage. What is she intending? No more coins or playing games. We ain't following your damn rules. Oh, you will. There is no room for negotiation. You will know soon enough. Anda. What was that? Now come at me. You'll save her, right? All right, everyone, be on alert. May the best player win. ¡Oh! ¡Se viene! ¡Qué ganas tenía! Venga. All right, let's Muy bien, a por todas. ¿Qué ganas le tenía, por favor? A ver, ¿a quién eres débil? No sabemos. Me imagino que haga lo que haga, no te voy a poder... Empezamos fuerte. Empezamos con un... Empezamos con un... 1000 verdades. Yo creo que no. Yo creo que es muy anticlimático. Vamos a empezar aquí con un subidón. Vamos a hacer un subidón. El siguiente turno me preparo para putiazo gordo. Y vamos a empezar a bajarle el ataque y hacer cosas ahí interesantes. Reduce el ataque primero. No sé qué vaya a hacer, pero no me interesa que lo haga duro. A ver, grave a un enemigo. Meten a Makoto porque es necesario que ella pelee, ¿no? Contra su hermana, o sea, es lore. Entendible, tengo un buen día. Yo no quería pelear con Makoto, pero bueno, si tiene que ser, no hay problema. Joder con el maldito lag, te lo juro. Apostar vida. What the? Now let us play a game of roulette. The stakes will be our lives. Ok. Of course, acts of violence are forbidden here. One must follow the rules. Ok, tenemos que apostar, no me parece mal. We already told you. There's no way we're gonna follow your rules anymore. That's fine by me. Such troublesome people will just face the penalty.
O sea, no tengo que pegarle, me imagino. Necesito hacerle caso. Poder y concentración, no está mal, ¿eh? There's a penalty for not spinning the roulette. What should we do? Le hacemos daño de maldición. Es que probablemente ni siquiera le haga mucho daño, ¿eh? Pero vamos a intentarlo. 1951 y no le quito nada. 1951, le hice 0 daño. Ah. Joker, are you all right? Ah. What? This is the penalty? Ah. Okay. Those who cannot follow rules are not to be tolerated. That is simply how society operates. Está bien, sí, lo que tú digas. Vamos a seguir tus reglas, venga. Joker, your health is low. Watch out. Vamos a quemar un objeto y vamos a defendernos y ya estaría, ¿eh? No tengo objetos de curación de vida, ¿en serio? ¿En serio me lo estás comentando? What's my next move? Pues dale esto, yo qué sé. No tengo objetos de curación, lo tengo que curar con habilidades. Tú protégete que no tienes cura. Tú también protégete que no tienes cura. Joder, No sé, te lo juro, no sé por qué están bajando los fotogramas. Ya arreglé lo que se supone estaba absorbiendo internet como un desgraciado. Y te lo juro, es horrible porque cada vez que OBS pasa a segundo plano, pierdo fotogramas. Haga lo que haga, no importa. No sé por qué. You will predict which pocket the ball will fall into. Now, the time has come for our first round. I'm positive she's going to try and cheat. But even if we bring that up, she'd just ignore us. We should go along with the game for now and try to gain evidence on her methods of cheating. I agree. Predice en qué casilla caerá la bola antes de tu turno. Se aplicarán bonificaciones a los enemigos o a tus aliados según el resultado. Las bonificaciones serán mayores para las predicciones más difíciles. Piensa bien la situación del combate cuando apuestes. Well, how will you bet? Interesante. ¿Cuál debería ser mi apuesta? Apuesta arriesgada y muy rentable. Apuesta segura. Apuesta arriesgada. Nos la jugamos. Apuesta segura. Yo creo que va a caer en negro. Yo creo que va a caer en negro. ¿Por qué me...? Ah, le di en rojo. Ah. Yo quería ir por negro, te lo juro. Pero bueno, le di rojo. Ah, rojo. Y vete a tomar por el culo. Sale negro. Ok. Ya estaría. Ay, te juro que la voy a puto violar, te lo prometo, ¿eh? Reiniciar el combate, venga. Reiniciar el combate. Estuvo bastante chistoso, la verdad. Estuvo chistoso que me devolviera 40,000 de daño y todo eso. A ver, espérame, no, permíteme, no me hagas esas mamadas. Bueno, de hecho sí, pégale, normal. Porque apenas nos va a decir lo de la ruleta, todavía no la pone a girar. Bien. Sí, aquí como que te incitan a pegar, pero no tienes que pegar. Yo pegué con Joker y es contraproducente. Aquí era no pegar. Ay, perro. A ver, primero que nada. Puedo cambiarlos, pero no, está bien. Está bien así. Protégete. 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 You will predict which pocket now. I agree. Esta vez voy a ir por negro para ver si de pura casualidad
Apuesta segura, obviamente. Voy a ir por negro, pero te aseguro que lo que pasa es que ella hace trampas y no te deja ganar. Tires lo que tires. Te lo apuesto. Sí, mira, cae negro y se pasa el rojo. Es eso, ella hace trampa. Tires lo que tires, ella hace trampa. ¿Has visto algo? Sí. Sí lo vi. Había como un cristal o algo así que cubrió la casilla negra. Hay una tapa de cristal. No, no flotaba. Simplemente cuando iba a caer en el negro, la tapa de cristal tapó la casilla. Le disparamos a la casilla, rompemos la tapa y va a caer ahí. Claro. Tenemos que demostrar sus engaños. ¿Debería enviar a alguien a que lo haga? Sí, claro. Vamos a enviar a Makoto. A Makoto. Que ella destroce a su hermana. Venga, Makoto. Hora de la ruleta, bien. Apostar dinero. Ok. Wow, eres increíble, Futaba. Pues ahora nos curamos, ¿no? O sea, puedo meter una cura. No, pero a todos. Quiero curar a todos. Y ya estaría. Cúbrete, aquí no es de pegar, aquí tenemos que estar tranquilitos. Apostamos por algo arriesgado. Hacemos una apuesta arriesgada ahora que sabemos que podemos ganar. Yo creo que sí. De la 13 a la 24, venga. Y en lugar de darle al cristal le da a la hermana, ¿no? Y se puto muere. Me encantaría, te lo juro. Venga. Y gano mucho dinero. Me tiran 9000 yenes, ¿sabes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hija de puta? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, culera de mierda? Anda. Ah, mira. Ahora sí tenemos que pegarle. Oh, su puta madre. No one in this world deserves to win except for me! If you still dare to defy my justice, then prepare to be totally crushed! Bastante bien. Bien. It's my sister's true nature. Correcto. We're finally back to a normal fight. Good luck, Ahora sí le puedo pegar. Increíble. ¡Onda! The roulette panels. Ella selecciona su daño según la ruleta. Eso va a estar guapísimo. Little punks. She's way more powerful than before.
Claro. ¿Con quién cubro, sabes? Aquí ya no sé con quién cubrirme ni cómo hacer nada. Porque lo que tengo que hacer es poner, por ejemplo, voy a poner con Joker personas que no tengan debilidad. Así de claro. Y las voy a dejar puestas. Porque si me pongo este, por ejemplo, y tira algo de hielo, me revienta. Este sí tiene debilidad. Me cago en tus muertos, Raúl. Te tengo que quitar esa debilidad, ¿eh? Me dejo a este. Me dejo a este. No sé. Me lo voy a dejar y no voy a pegar. Porque si pego con 1000 verdades, prácticamente me acabo el combate. No. Un disparito chingón y ya estaría. Y con esto sí que me puedo cubrir, ¿eh? Para ver sobre todo qué hace. O puede ser que con Ann le baje el ataque. De momento me voy a cubrir. Porque como está girando la ruleta y tal, puede ser que me regrese un golpe importante. Defensa revertida. Me cago en sus muertos. Venga, a ver qué haces. Mapsío. Bueno, no sé qué ataque sea, pero... Golpe psiconético. Ya estaría. Ahora sí. Va a usar psicoquinesis, perfecto. Bueno, pues ahora ya sabemos qué es lo que podemos hacer, ¿no? O sea, ya sabemos que podemos sacar, por ejemplo, a Raúl en este turno. Bufarnos, porque como no es débil a psicoquinesis, le da completamente igual si se lo tira. Me hago un subidón y en el siguiente turno le pego con todo. Los que sean débil a psicoquinesis los defiendo y ya estaría, así se hace este duelo. A ver, tú no eres débil a psicoquinesis, tú eres débil a... Bueno, te puedo bajar el ataque, sí que es verdad. Te bajo el ataque. Ya estaría. Tú eres débil a fuego. O sea, tú sí puedes pegar si quisieras. Pero claro, potencia la precisión y la evasión de todos los aliados. Vamos a bufarnos a full. Venga. Y tú no me acuerdo si eres débil a psicoquinesis, te lo prometo que no me acuerdo. No me acuerdo. Te voy a pegar normal, pero a lo mejor tendría que hasta que cubrirme, fuera bromas. No sé, no me acuerdo si era débil o no. 857, no quito poco. Anda, falló, qué guapo. Ahora sí, se viene el verdadero putiazo importante. Daño de maldición grave, ¿no? ¿Hacemos esto? Yo creo que sí. Lo resiste. 523, pero lo resiste. Bueno, no pasa nada. Me imagino que tanto sus debilidades como lo que resiste va variando con la ruleta. Eso está increíblemente bueno, ¿eh? Está muy interesante cómo funciona este boss. Me está encantando cómo funciona. Está increíble, ¿eh? Me está encantando cómo funciona este boss porque tanto las debilidades como las resistencias, todo funciona en base a lo que ellos... lo que ella saque en la ruleta, perdón, que no sé por qué, como que me trabé. Una disculpa. Golpe psicoquinético. Pues sí era débil, sí era débil. Ok, mira, vamos a... Ya me subí el ataque y la defensa y la evasión y todo eso, Bueno, claro, pero podría meter cosas de evasión. No, pero puedo curarle toda la vida. Tengo la persona esa que cura toda la vida. ¿Dónde está? Este. Es demasiado bueno Yatagaratsu, Ah, mira, pero es que claro, no le hace falta tanta vida y voy a gastar un montón y medio de maná. Pues sí que voy a hacer este entonces. Una cantidad media o un aliado. Y ya estaría, no me complico la vida. ¿Lo podré dormir? Yo creo que no. Tiene menos ataque, así que no.
Tendría que probar diferentes cosas con Joker porque es el único que tiene para hacerle diferentes, ¿eh? Tendría que probar diferentes cosas. Pégale normal. Resiste también. Cúbrete, cúbrete. Tú no puedes pegar porque como pegues te va a regresar el daño. A ver, 17, perfecto. Ataque revertido. Tendría que volvérmelo a subir. Vamos a probar cosas. Vamos a probar esta vez daño de bendición, tal vez. Mapsio, tal vez, ¿eh? O sea, el psicoquinético. Yo creo que puede ser el psicoquinético el que puede estar tumbándola. No lo sé. Pues puedes cubrirte, ¿no? Es que no le vas a hacer mucho daño. Necesitamos seguirnos bufando. No, de hecho tú cúbrete, cúbrete, cúbrete. El siguiente turno nos metemos defensas. Sí, como que tienes que hacer. Aquí no, nos convendría protegernos otra vez. O bufarnos, no lo sé, ¿eh? A lo mejor era bufarnos. Aquí bajo ataques y subo defensas de todos. Y empiezo a buscar. Como no sabemos lo que va a tirar, puede ser una buena idea. A ver. Listo. Ahora sí, continuamos. Sí, persona y nos subimos la defensa, ¿no? Y esto. Todo el tiempo con la defensa arriba. Ufu, tengo que cubrir con Ann. No puedo dejar que pegue. Para colmo le pega justo al correcto, ¿eh? Ok. No, tú cúbrete. Ya hiciste lo de bajarle el ataque. Protégete. Va a ser mejor. Vamos a probar la teoría de que cuando son de un elemento, el contrario es el que les quita mucho. No. Pues no, fíjate que no. No sé. Nada, nada, nada. Muy bueno. Bastante bien. Pues voy a tener que hacerle daño todopoderoso, y dejarme de estupideces. Porque como no lo haga... No he probado daño de bendición, pero... Ah, no, sí lo probé. Vamos a hacer psicoquinesis. Si no es psicoquinesis, olvídalo. Empiezo a hacer daño por todopoderoso, porque no tiene sentido. Puedo meterme rebelión también, y empezar a pegar durísimo. No, es muy tonto. O sea, resiste todo. No. No tiene sentido. Cúbrete, ya estaría.
No. Persona. No tenemos debilitaciones. Tendríamos que pegarle, pero aún así... Voy a meterle daño todopoderoso y me dejo de tonterías porque no le estoy haciendo mucho daño. No es débil a nada. Aunque pruebe todos los elementos, va a ser fuerte a todo. ...24... 40... ¿Será que le quite mucho? Vamos a ver si le quito mucho. Necesito también maná. No le quito tanto. Bájale el ataque más. Es peligroso hacer esto porque justo ella es la débil y le va a meter un golpe importante, pero... A ver, vamos a checar con otro... Me falta viento y me falta eléctrico. A ver. ¿Dónde está? Posibilidad de infligir congelación. Daño de viento. También lo resiste. Otro objeto. Tormentoso. Daño 50 de daño de viento también. Eléctrico. Resiste todo. Todo. No matter what happens. Xander's on the ground. Are you okay? What? Persona. By the myriad truths. Seguir bufándonos. No tiene más. Now you got that hooked. Start the counterattack. Let's do this. Reduce el ataque del enemigo. Anula los potenciadores. Reduce el ataque. Quítale más ataque todavía. Da igual. Persona. Tú súbenos la defensa. Y la precisión y la evasión. No la defensa. La defensa es Makoto. Ay. I'll use my persona. Okay. How about this? A ver ahora qué sale. Joder. Voy a curarlos a todos. Media Arahan. Vamos a curarlos. No pueden estar con poca vida. Thank you. Oh, that's a big help. Sí, perfecto. Get ready. Pues ahora sí le puedo pegar, ¿no? No sabemos lo que va a salir de todas formas. Hay que aprovechar. 900 sí, era aquí donde le podías pegar más o menos cómodo. Fíjate. Y yo tratando de cubrirme en estas partes donde no. Ah, ¿por qué le devuelve el daño? Bueno, por lo menos resiste su propio daño. No holds barred. Die, die, die! Got knocked down. ¡Anda! Together. As long as I can win. Sis. Die, die, die! Ok. Persona. No tengo maná. No tengo maná. Joder. Había una persona que yo tenía que absorbía. Era este, absorbe P. The only Piccolo. All right.
Pero me absorbe de 10 en 10, olvídalo. Olvídalo. Olvídalo, olvídalo. Mejor quema un objeto y ya estaría. Cura todos los P de un aliado. Pues nada mal. Dale. Let's go. Wield your beauty. Let it be your weapon. I can do that. After all, looks can kill. Your fate is sealed. Pues eso. Very beautiful. I'll use my persona. Let's go. Much thanks. Don't stand in the way of my victory! Anda. Fatty brat! Qué bien, ¿no? Todopoderoso, qué guapo. Nos va a hacer daño de todopoderoso. What in the world? I'm right. I'm always right. That's why I have to be the victor. All who stand in my way will die on my blade. It's time. Pues necesito curarnos, ¿eh? O puedo curarlo con Makoto y empezar a pegar aquí, ¿eh? Porque sí necesito ya terminar con ella. Joder. Me hago subidón y en el siguiente turno le hago un... Espérame, no. Acá. Necesito. Le bajo el ataque porque es lo único que puedo hacer para que no nos viole vivos. Con este men aumento la precisión y eso, justo eso te iba a decir, esto. Y le curo toda la vida con Makoto. Thank you. Don't stand in the way of my victory! Ok. Bueno, pues tú lo pediste. Tú lo pediste. Anda, pues todos subimos de nivel, qué padre. Qué bien. A ver, 57, no está mal. Daño grave a un enemigo. Joder, pues te llega tardísimo, cabrón. Apenas tienes daño leve a un enemigo. Tardísimo. Sí que eres lento de aprendizaje, la verdad. Y estuvo guapo este boss, me gustó bastante. Pero mucho, muy de gustarme. So I've lost. Sis! That's only a shadow. Why are you so... Quiet! Sorry. We'll go grab the treasure. Makoto? I don't think it's wrong to bring light to evils which can't be judged by law. That's all the Phantom Thieves have been trying to do too. But these aggressive investigations,
Twisting the truth for your own personal gain? Please. You have to think back to the feelings you had when you first wanted to be a prosecutor. Think about your justice, sis. My justice. 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 A ver. Vamos a ver si esto lo arregla. Estaría. Venga. Ay. Try to remember how you used to be. How I... Nijima-san. She's just like my father. What caused them to change like this? Even though their own desires were the cause, succumbing to such distorted thoughts is strange. Is there another reason they don't know of? We found it. The investigation will now be able to proceed. The suspicions against you will be lifted as well. This deal we made was a great experience for me. To think that I, a detective, would act alongside the Phantom Thieves. ¿Quieres continuar? By no means. This shall be the end of our working together. Lo dudo bastante, pero That bueno. was part of our promise. You haven't forgotten, have you? All right, we don't need to stay here any longer. Are you all right? I am. Let's go. Huh? Enemy readings. When did they... They're gathering outside. For real? What the hell's going on? Look at those numbers. This doesn't look good. We defeated the palace ruler and even stole the treasure, yet the shadows are still restless. Sí, porque ella no era la reina del palacio, no era It la... doesn't make any sense. What's going on here? There are more coming? This'll be dangerous if we don't do something. Joder, qué guapo. Huh? We need to go now. Those guys in black suits are almost here. We'll be done for if we get surrounded. A team this large would be discovered immediately. We had best split up for our escape. Although, we'll need someone to act as a decoy. No, that's too dangerous. Yo lo haré. Joker? Yo lo haré. Yo me quedo por ustedes. Are you planning on distracting them by yourself? Correcto. Yo lo haré. Let him do it, Queen. He's quiet. Once his mind's made up, he's not gonna take no for an answer. Efectivamente. I'm sure you ain't gonna die. It's you we're talking about here. Yo no estaría tan seguro, pero los veo del otro lado. Please don't do anything reckless, okay? I'll never forgive you if you don't make it back. We still haven't fulfilled our deal, remember? Even more are coming! This truly is a painfully reluctant parting. Es una separación de lo más dolorosa. It seems we had best hurry. A ver. Yep. Bueno, pues sigamos. We'll see you later. Y aquí tenemos la cinemática del principio. Bienvenidos a la introducción del inicio. Definitivamente es cine, ¿eh? Es cine. Y va mal como su puta madre porque así es este juego de maravilloso. ¿Qué quieres que te diga?
Ahora sabemos lo que estaba haciendo Joker. Su puta madre. He's here. Moving immediately. Es cine, definitivamente. ¡Woo! Stay calm. You can get away now. Es exactamente el inicio. We'll retrieve the briefcase on our end. What was that? Don't worry about us. Just concentrate on getting away. Vamos a subirle. No tengo nada que decir más que escuchen la música. Vamos a subirle. Ahí más o menos. But I have to say, showing yourself above that crowd earlier was an excellent move. Nice work as always, Joker. I bet Skull wouldn't pull it off that smoothly. There he is. Just run, get up! Okay, the enemy's focus is on him. Looks like the rest of us can... Everyone remember where we're meeting up? No worries, I can guide you all. Qué felicidad, Stop right there. Qué felicidad. Take him down, Joker! Será tan fácil como la primera vez. You have progressed well through your recollections. Last spring, you awakened to this furious power. Woohoo! Now, use that power and defeat the enemies before you. Mother of God. Comparing power levels. No threat. Get him, Joker! No. ¿Dónde está mi arcén? Lo traje, dime que lo traje. No lo traje. Bueno, sacaremos a su 2.0, que es este men. Es Arcén 2.0, You're mine. Every opponent is strong. Don't do anything reckless. No me acuerdo ni que era débil este señor ahora mismo. Probablemente a Bufu, no lo tengo claro. Come. Ravage them. Your fate will soon be determined. Pronto se decidirá tu destino. Recall everything. Remember the bonds you have forged with your friends. Es maravilloso. If you are fated to continue past this point, then we shall surely meet again. No es una despedida, es un hasta pronto. Okay, pull out before their backup gets here. Good. You defeated them with ease. More of them? Be careful! Joker, behind you! Go through that door! You should be able to get out that way. Hurry! Dude, can you even hear us? Sí, sí que puedo. Don't worry. I'm picking up everyone's voices. Just go, Wait. What the? I'm getting a weird reading heading your way. Es que volver a... ¡Oh! Come on, run! Sí saben lo que se viene, ¿verdad? ¿Se acuerdan del inicio? Los que hayan visto el episodio 1 y estén viendo esto por segunda vez,
Pongan en los comentarios. Es mejor la segunda vez. Verga, men. No es posible. Ya, ¿cómo puedo estar tan emocionado con algo que ya sé qué es lo que pasa? Es que es maravilloso. Es maravilloso. Boy. No puedo hacerlo de pasarme rápido. Ah, hasta que él me dice, claro. Esto pinta mal, escóndete. Sí, hasta que él me dice. No podrás escapar si sigues luchando. Escóndete en las sombras y sal a escondidas cuando ves una oportunidad. Oye, seguro que he venido por aquí. Entendido, continuaré con la búsqueda. Esa es la tuya, sale echando leches. Sí se acuerdan de esta escena, ¿verdad? Lo que se viene, hermano. ¿Se puede saber cuántos hay? ¿Todo bien? Calma. Es que estoy al borde de la emoción. El nivel de seguridad aumenta si tardas mucho. Ya lo sé, estoy buscando otra ruta. Un momento. Justo arriba, Joker. Oh. Justo a tiempo arriba. Puedes usar la cosa esa para salir volando hasta allí. Muy bien, ve directo a la salida, me imagino. Esta escena. ¡Ay, mi madre! Aquí va a haber respuestas, ¿eh? Aquí va a haber respuestas. ¿Qué pasa? Porque estoy corriendo en el sin avanzar. Joker, stop! It's an enemy right near you. Even you can't take on this many. Huh? Joker, that weird reading from earlier is closing in on you too. Es cine, definitivamente es cine. Se viene momento waifu. I'll end this right now. ¡Verde! Joker, it's her! She's the weird reading I've been getting! Venga. Desbloqueamos a la waifu. ¡Ay, mi madre! Joder, también te digo, qué mamada que vaya mal esta segunda vez, pero es lo que tiene el juego. My weak self relied on you so much. That ends today. A pelear. Let's do this, senpai. Es que hacen la pareja perfecta, te lo prometo, Hacen la pareja perfecta, te lo prometo. The enemy readings have decreased? That's... Venga. It's been a while since we last fought side by side. But this time, it's my turn to come to your aid, senpai. Now let's win this. ¡Verde! No puede estar pasando. No puede estar pasando, te lo juro. No es normal. ¿Cómo puedes vivir esto y no emocionarte? Vaya barbaridad, Barbarísimo, cabrón. Venga. ¿Les pedimos dinero? No, te tira automáticamente el Lola Attack. Too late to be sorry. No me molesta que tome el crédito ella, la verdad. I think that's the last of them. I genuinely have no clue what just happened, but I take it you're okay? Wait, bad news. Enemy backup's headed your way. You need to book it right now. Please go. I'm going to make it harder for them to track you down. You still have something you need to do as a Phantom Thief, right? Then I won't stop you. Since I'm not a member of the Phantom Thieves, I'm in no position to interfere. Como la amo, te lo juro.
Please don't forget the promise we made, okay? Joker, you need to get out of there! Go, go, go! All right, let's do it. Voy. Sigamos. Por cierto, no hay nada aquí, ¿verdad? Desde la primera vez chequé, pero... He's not alone. Find them and kill them all. Something wrong? The exit should be up ahead. You're there. That's just how it is. After that commotion, the bottom floor's completely closed off. Hey, can you make it? Over there. There's nowhere to run. See ya. What a show off. You're so reckless, you know that? Ya lo sabíamos. Here? What's wrong? These readings. It can't be. What happened? An ambush? Joker, can you handle this? Joker! Oh no! Capture him. Let's go. Go, go, go. Still struggling. Suspect secure. Ya lo sabíamos. Expect to find some kid. You have your teammate to thank for this. You were sold out. Efectivamente. Suspect confirmed. Cuff him. Se recomienda guardar ya que la historia va a avanzar mucho. ¿Quieres guardar ahora? Primero que nada vamos a bajarle otra vez, que tiene que estar a reventar. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo, pero volvemos al punto de inicio, volvemos al punto de partida. Definitivamente esto es uno de mis juegos favoritos por mucho, por demasiado. No hay otro que se le acerque, hay muy pocos que se le acerquen. Estamos otra vez en el punto de partida y a partir de aquí todo va a ser nuevo, todo va a ser espectacular y joder, los que lo hayan vivido conmigo por segunda vez, la intro, todo esto de la intro, solamente tengo para decirles que muchísimas gracias, los adoro a todos y cada uno de ustedes que desde el día 1 hasta el día 80 y tantos, que es el por el que vamos, estén aquí conmigo, al borde de la silla, emocionados como yo. Se los agradezco y continuemos. Quiero guardar, sí. ¡Ah! Estoy demasiado emocionado, estoy hasta temblando, te lo prometo. Tremendo, tremendo, no tengo nada más que añadir. Increíble. Venga. Bueno, esto ya nos lo conocemos. Wake him up. Esto ya nos lo conocemos de memoria, venga. No dozing off. You still don't get it, do you? Give it up! Come on, cooperate. What? You want another shot? Huh?
about the camera? Are you thinking it can be used as video evidence? Callado, callado, calladito. Hear my question? Answer! Obstruction of justice, blackmail, defamation, possession of weapons. Manslaughter too, yeah? Talk about the works. To think that all those crimes were led by a punk like this. And you seem to be enjoying every second of it. Huh? You should know your place. Sign here. It's a confession under your name. La primera vez también hice esto, creo. I see. I need your hand to sign this, bud. I don't care if you end up losing a leg. Don't expect to walk out of here in one piece. We are going to make you understand. One must take full responsibility for their actions. Como que la cara de ese fulano está menos definida que la de Joker, ¿no? O sea, parecía de 3 generaciones antes del personaje, cuando realmente Joker y compañía están muy bien modelados. Excuse me, but this area is off. I'm Nijima from the Public Prosecutor's Office. Esto que estamos viendo por segunda vez, actualmente se lo continúas contando a Nijima, ¿sabes? A Sae Nijima. The Prosecutor's Office. Eso quiere decir que ya acabamos la historia que le estábamos narrando. A partir de aquí, todo lo que pase está fuera del arco de lo que le cuentas a Sae Nijima. Just let me through. It's urgent. There's something I need to confirm with the suspect. Listo. Es que sin querer había desconectado. Ahí estaría. Sin querer había desconectado los audífonos. Pero eso, o sea, en esta segunda parte ya no es contarle nada a Nijima. A partir de aquí ya todo es vivido, básicamente. Ya no está contado como que sucedió. Ya va a pasar. Nijima-san, I believe this case is no longer in your jurisdiction. Besides... You prosecutor Sai Nijima? There's a call from your director. Hurry and get it over with. To be frank, you're being an inconvenience. I thought I ordered you to stand by. I'm responsible for this case, yet I'm not even being allowed an interrogation? I'm calling because I knew you'd bring it up. I will not be convinced unless I confirm it for myself. This is my case. Good luck to you then. I won't be expecting much though. Prosecutor, I forgot to mention something important. Creo que esto no lo dijo la primera vez. Your time will be cut short. Ah, sí, We can't permit you to talk with him for long. Sí. It's for your own sake. His methods are unknown. After all, we don't even know if it's safe to simply meet and speak with him. I understand. Sí. Hola. Well done on making it this far, inmate. Excelente. Now that you have traversed your long, perilous recollection, you truly have entered the present. Gracias. The effects of that drug are gonna wear off soon.
Venga. This is your golden opportunity. You must grasp the truth that will save you from the brink of ruin. The evil influence who wishes you dead is fast approaching. If you want to win this unreasonable game, if you wish to take back your stolen future, recall the bonds you formed with your allies, and grasp the truth that will save you from the brink of ruin. Perfecto. I see. Casino de la envidia arruinado. Logro desbloqueado. Ya veo. So that's what led to your ending up here. Correcto, Sai. Puedes tomar una decisión. ¿Soy libre? ¿Merezco ser libre? What a disappointing end to the hero of justice. I still can't believe it. But I now have a general idea of the methods you used for your crimes. There's much more I'd like to ask, but my allotted time is nearly up. I do have a suggestion, though. Care to strike a deal? If you cooperate with me, I'll consider lightening your sentence. Ah, mira, qué buen trato. O sea, ni siquiera te voy a salvar de una sentencia. Voy a reducirla porque ya la tienes. ¿Un trato? I have a responsibility to solve this case. I will win, even if it means brokering a deal with you. Your operation was leaked and you failed to change my heart. There's no point in being obstinate now. You've corrupted the order of this country and caused an uprising against its very existence. A ver, orden como tal, yo no creo, porque antes de que se fundaran los Phantom Tips ya había atentados como el del metro cuando recién llegamos aquí a Tokio. Así que no sé yo hasta qué punto orden. Además, lo de la rebelión era necesario porque tu puto jefe, el viejo calvo ese imbécil, es un hijo de puta, tiene que morir. You'll most likely be given life imprisonment or the death penalty, unless you accept my proposal. Going forward, I will read a list of people who are closest to you and this case. Tell me honestly whether or not the following are involved with the Phantom Thieves. No los voy a delatar. No los voy a delatar, Prefiero morir solo en una puta cárcel antes que delatar a mis amigos. First, the friend who you've been with since the day you transferred to Shujin, Ryuji Sakamoto. One of the victims of the Kamoshida case, An Takamaki. Ichiryusai Madarame's pupil, Yusuke Kitagawa. The daughter of Wakaba Ishiki, Futaba Sakura. The heiress to the Okumura Foods legacy and daughter of its CEO, Haru Okumura. And the frequently probing student council president of Shujin Academy, Makoto Nijima. Ah, esa sí te duele, ¿verdad, hija de tu re putísima madre? Esa sí te duele. Those are your accomplices in the Phantom Thieves case, are they not? No, no lo son. So you won't sell out your friends. Then let me change the question. I find it hard to believe that high schoolers could have pulled off these crimes by themselves. Were there not others outside of your direct group who encouraged your crimes or lent their aid? Not to repeat myself, but remember that your life will be forfeit if your sentence is not lightened. Me da igual, Prefiero morir en la cárcel antes de que alguno de ellos corra peligro. You had the cooperation of people outside your group, did you not? Can you tell me about them? Nadie hizo eso. Nadie nos ayudó. I see. Yo me voy solo. So you won't speak a word about either your teammates or your collaborators. Do you even understand the position that you're in? Let's discuss one other person. Goro Akechi. Ah, ese sí que le den por el culo, confieso. Confieso. There are reports that he was acting alongside the Phantom. Es verdad, sí. Ese sí, al lado mío todos los días desde que llegué a Japón.
Lo conocí en el metro. Es culpable de todo. Él es el culpable. Might he be a part of your team too? Sí, sí, sí. No, 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 no. 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 Déjame echarle la culpa a Kechi, Déjame echarle la culpa a Kechi. Qué So perros. Akechi wasn't one of you. Very well. Hijo de puta. Bueno, está bueno. So be it. You clearly have no intention of bargaining with me. Efectivamente. Silencio. Even now, you're still acting as though you're a hero of justice. Justice. Your teammates have sacrificed you in order to escape, yet you wish to defend their honor? Efectivamente. Why won't you talk about them? Va en contra de la justicia. Está mal. Está mal. Don't be ridiculous. You're the one who's made wrong choices. ¿A esto llamas justicia? Justice? Justice. Then tell me, what is this justice you speak of? De seguir el camino correcto. Sticking to the right path? ¿Correcto? El camino That's correcto. no different from us. Sí. You continue to stand firm. Are you implying that we have no evidence on you? You're right. We have nothing. And it doesn't help that your story sounds like a fairy tale. But many people have fallen victim to this. We need to learn the truth. The truth, huh? I don't even know what's right anymore. And it's all due to your strange story. ¿Y qué hay del verdadero culpable? After all this, you're still... Se está pasando el efecto del fármaco. Are you listening? The side effects of the truth serum should be wearing off. I won't be deceived by such a poor act. Los efectos secundarios del suero de la verdad ya se deberían estar... Que yo sepa, no nos inyectaron suero de la verdad, pero ok, sí, ajá. A mí no me engañas. Tengo la sensación de que se me olvida algo importante. You realized it too then. It was our conversation about pancakes, right? Akechi ya sabía. Esto lo comenté en el episodio y puedes ir a verlo porque me juego el cuello a que lo dije en su momento. Cuando nosotros estábamos en el pasillo en la primera visita del instituto, cuando fue a lo del programa, que Akechi fue entrevistado ahí, Morgana dijo, yo quiero comer tortitas o panqueques, porque íbamos a ir de excursión y estos tres, o sea, cuando apenas estaba nada más Ryuji, Ann, Morgana y yo, dijimos, vamos a ir a este parque de diversiones y Morgana dijo, quiero comer tortitas. Y nosotros nos dimos cuenta en la historia que nadie entendía lo que Morgana decía hasta que pisaban el metaverso. Eso quiere decir que si Akechi escuchó a Morgana hablar antes de que nosotros lo metiéramos a él al metaverso, él ya estaba previamente en el metaverso antes de nosotros. Por lo tanto, Akechi fue la única persona, aparte de los Phantom Tips, que tenía acceso e información del metaverso. Eso lo hace culpable. Es la única otra persona. Efectivamente. Hey. Can you hear me? Sí, y me acuerdo. Me acuerdo perfectamente de haberlo dicho. It seems your mind is clearing up. But unfortunately, my time has run out. Although I find your story to be quite interesting, I won't be able to speak with you any longer. Tengo que decírselo. ¿No quieres ganar? ¿Huh? Hay que picarla, hay que picarle el orgullo, que vaya detrás de Akechi. Él fue el que nos jodió. Él fue el que nos traicionó. What are you getting at? That's right. No matter the results of this case, I won't be receiving credit. I even had to call in a large favor just to conduct this interrogation. Sala de interrogatorios. Es verdad, sí me acuerdo. So, how did that thing we asked you to look into go? Nijima mentioned a special interrogation room, didn't she?
Looks like we can make this work if we lure them there. Efectivamente. Hey, are you listening? Sí, sí te escucho, coño, calla. Our time's up. We're done talking here. Goodbye. ¿Conoces este lugar? Do you mean this interrogation room? Why wouldn't I know about it? What an odd thing to ask. Anyhow, there's one last thing I want to ask you. There's something that's been bothering me for some time now. Esta señora puede puede ayudarnos, fuera bromas. Estamos en el pináculo de descubrir que efectivamente Akechi era el culpable. Recently, I was removed from my post as head of this investigation and was told to remain on standby. No quedará a la espera. Estoy segurísimo que se lo dieron a Akechi. Le dieron el caso a Akechi. Mira, me corto un brazo. A short while later, I received word you were caught in the act, within some bizarre phenomenon. But that was all I was told. Fue Akechi. You were told someone sold you out, correct? Fue Akechi. That's true. Who could it have been? Don't you have any idea? Fue Akechi, traicionado. Es verdad, tengo que hacer una cosa. My suspicions were true in the end. Still, to think his true intention was to sell us out. All that's left is to figure out a way to hand it over. It's all up to you, leader. Que lo haga Morgana. No sé qué hacer aquí. No sé qué hacer aquí. ¿Qué nervios, cabrón? Estoy muy nervioso. Hazlo tú. That'd be impossible. No, no es imposible. Giving someone a smartphone is completely unnatural. Giving him the phone without arousing suspicion will be easier said. We'll be counting on you to pull this one off. Ah, tenía que hacerlo yo. Ah, bueno. Might you have an idea as to who sold you out? A ver, no tenía intención de que Morgana fuera a presentarse a la comisaría y decir miau, 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 miau y diera un teléfono con información. No era ese el plan. Yo lo que quería es que Morgana le comentara a los demás y alguien de estos fuera. O incluso un random, yo que sé, uno de los que nos ayudó. Quiero hacer un trato contigo. Sí, muy bien. Very well. Go on. ¡Venga! If you know something, you must tell me. I won't allow things to end like this. Gracias, coño, Sae. El móvil. You mean this? I've been told the lock on it is quite complicated, but it's only a matter of time until it's cracked. Yo lo desbloqueo. What's so important about this smartphone? Are you going to unlock it and show me the data? Let's let her sleep. She hasn't slept for days while she's been getting that app ready. Now we gotta figure out a way to show him the phone. Mostrárselo. That's right. I'm sure Makoto and the others told you about it. We need to show it to the true culprit. You know, the traitor. Efectivamente. Hey! What are you trying to get at here? And what about this smartphone? Hay que enseñárselo. Muéstraselo al verdadero culpable. Bueno, al traidor o al verdadero culpable. The true culprit? We could say he stole the guard's gun and committed suicide during his imprisonment. How about that? Public security questioning will occur on the first day. And with that room, my task will be simple. And thus, the dangerous criminal responsible for the mass mental shutdowns shall end his own life. Please. I need you to be clear with me. Who am I supposed to show this to? Ahora sí ni siquiera moví los audífonos y se desconectaron. Es maravilloso, te lo prometo. No sé qué está pasando. El USB Hub tiene sus momentos de claridad. Pero bueno, Akechi, puto perro, voy detrás de ti. Siempre te odié, ahora te odio más. Ya te lo he dicho. What do you... My God.
You're referring to him, aren't you? Efectivamente, lo entendió. Tienes que confiar en mí. Se viene punto de inflexión. What are you plotting? I can't even begin to fathom it. But it appears my time is up. This is as far as our conversation can go. This will be my last involvement with this case. Por favor, Sae, haz lo que te pido. Very well. I've listened to your whole story, so I may as well play along to the end. And that honest look in your eyes. I used to view the world the same way too once. I'll place my bet on you. Oh, gracias. Gracias. I just need to show him the phone, right? Siento que Sae por fin me entiende. I am thou, thou art I. Thou hast turned a vow into a blood oath. Ya Thy estaría. bond shall become the wings of rebellion and break the yoke of thy heart. Thou hast awakened to the ultimate secret of judgment, granting thee infinite power. Nada mal. Justicia verdadera. Cooperad como camaradas que luchan por la justicia y buscan la verdad. All right. Fusión desbloqueada. All right. Ya puedes fusionar a Satán, la persona más poderosa del juicio. Y sí está roto, ¿eh? Ya lo he usado. I'll be going now. Bueno, me voy. Qué ganas de dar un New Game Plus solo para probar a las personas rotas. No sé qué conseguiremos con todo esto. Tú tranquila, ya lo vas a entender. Te lo prometo. Akechi-kun? Why are you here? Él es el culpable y aparte él tiene el caso. A él se le reasignó el caso. Why do you seem so surprised? Tenía una manchita la cámara. Listo. Una disculpa si los moví. I needed my director to step in to get access, and I was directly responsible for this case. How did you get approval? For the same reason you did. I am heading up the investigation team after all. It's only natural I'd have the right to interrogate our culprit as well, don't you think? They assigned you command? That was a joke, of course. I'm merely here to assist with the public security interrogation. I am surprised it's this far underground, though. There aren't any others incarcerated here, yes? Nobody would ever know if things got a little violent. If I remember correctly, didn't you say there was another culprit besides the Phantom Thieves? That was but a lie I spread to set them up. Oh, I'm sorry. I forgot that I had deceived you too, Sai-san. After all, if you wish to trick your enemies, you must first trick your allies. So it was you. You're the one who sold out the Phantom Thieves. I need you to be clear with me. Who am I supposed to show this to? My God. You're referring to him, aren't you? Is there a problem? Akechi-kun, does this phone look familiar to you? Excuse me? What is this phone? It belonged to the leader of the Phantom Thieves. I believe you'll need it for your investigation. Not personally. I was acting alongside the Phantom Thieves myself, remember? True. This is undoubtedly a great accomplishment. Good luck in there. Foolish woman. Por fin. Por fin nos muestran por primera vez cómo es realmente.
suggest that you accompany me? Going in unarmed to interrogate a murderer makes me uncomfortable. Huh? What are you? I owe you for all of this. Thanks. That's right. You and your little friends were vital to our plan, and now it will be completed. Your popularity truly was quite stunning. That just made using you all the more worthwhile. Have you finally pieced it all together? Case closed. This is how your justice ends. Bastante bien. Hmm? Shido-san, my job is complete. I've told you not to call me by name. Regardless, all that's left is to deal with the remnants. The continued deaths of these teenagers would be a bit much, don't you think? I considered making it appear they had a falling out, but that would only amplify public frenzy. It would be best to have each of them meet with an unfortunate accident once the storm blows over. Is there any possibility they'll want to avenge their leader? No chance. They're nothing but cattle anyway. They have no backbone without his guidance. I will keep my eye on them just in case, though. Tú tranquilo. Tú tranquilo. I'll be counting on you. They will live their lives cowering in fear of death. An apt punishment for obstructing our work. Make sure to kill that strange cat once you find it as well. Understood. Though I doubt there's anything to worry about. It's merely a cat, after all. More importantly, they should be dealing with the suicide right about now. Things will become quite busy once the word gets out. I'll need to prepare my comments on the matter. I must be prepared to deal with it on my end as well. Beyond that, what of the director of the Special Investigations Unit? Perhaps he'll be struck by a mysterious illness sometime soon. No, it can't be. Even me. God damn it. Shit.
about showing him this phone. The Phantom Thief Alibaba? Who is this? I am Alibaba, a member of the Phantom Thieves. I inquire as to your justice. Sai Nijima. How do you know I have this? Goro Akechi is evil. He didn't come to interrogate the captured Phantom Thief. He came to kill him. Efectivamente, estaba todo planeado. We could say he stole the guard's gun and committed suicide during his imprisonment. How about that? Yes, the guard will be one of ours. We'll have to eliminate him after to destroy the evidence, though. Don't trust the guard either. He's an accomplice as well. Now then, I'll tell you detailed steps to take. You must save him. You want me to save him? Efectivamente, Sae. Lo vamos a revivir. Tú tranquila. Estaba todo... Oh. Venga. What is it? Nothing. Anyway, what brings you here? I thought you were done with your business. Did anyone else stop by? Nobody? There'd be no reason for anyone else to come down here. Yes, the guard will be one of ours. We'll have to eliminate him after to destroy the evidence, though. So it's all true. Of course it's true. Is something the matter? It's Akechi-kun. He had to take a sudden call, so he won't be able to make it down today. Huh? I've been asked to handle things instead. You? But... You know, if you stay here, they'll likely get rid of you to eliminate any evidence. I suggest you go into hiding at once if you value your life. Yes, ma'am. And don't say a word of what transpired here. Trust nobody. Forget this ever happened. Dos horas con 13. No pienso cortar, eh. And now we return to our continued... This morning, the police have announced that they've detained a suspect who may in fact be the leader of the Phantom Thieves group. The suspect is reported to be a young Anchon, man. can I get you to look over here? Oh, I'm sorry. So he got caught. That group sure was something. Yeah. So the next shoot got me thinking. How about we have you do an idol thing, you know? That cool? What a surprise to think that the one behind all this is just a minor. Considering how quickly they announced his arrest, the police must surely be confident in the outcome of this case. Well, I'll be. Goodness, look at you now. It's been a while, Ryuji. Huh? You Yeah. stopped visiting so abruptly, everyone was worried about you. It's your second year, right? Are you still doing track and field? I'd love to see you run again. Also, the young man continues to remain silent, refusing to implicate any potential accomplices. However, considering the number of charges brought against him... I wonder if something happened. Yeah. You seemed stumped for once. Not feeling it today? Yes. Oh, I'm not chiding you. Just do as normal at your own pace. With your skills, there's no need to worry about your future. Normal, right? He's just a high school student. How do you think he was contacting the others? The police here can search any online communications. His accomplices may slip up eventually.
seems the Phantom Thieves' most recent targets have gone comatose. Actual harm has been done here. Given the lack of physical violence, their method is still a mystery. Regardless, the police are looking into attempted murder charges. You never turned it in? That's quite the surprise. I thought I lost it this whole time. I'm sorry. Well, your grades are excellent. And you're student council president. I'm sure you'll be admitted anywhere you apply. That one Phantom Thief should have followed your example. You hear? It seems he was caught. Some high schooler. I wonder why he turned to a life of crime. We also received information that the young man was placed on probation for assault. Because of his previous record, he had to leave his hometown. Perhaps his motive lies there. I believe your father can rest in peace now. That Phantom Thief could never have changed anything. Only a handful of people are qualified to alter the world. So you've been coming home late. That's what I've heard. I make a good playmate, you know. We have breaking news. The young man being held in custody has committed suicide. The police have confirmed his death. Porque esto no está subtitulado. Not been released. To repeat, Nice. the suspect has committed suicide while in Custody. This station will continue to report any further updates as they arrive. Era necesario. Es necesario. Perhaps that's why he decided to take this course of action. It can't be. Es necesario. Me duele que te cagas, pero... You're shitting me. We got him. ¿Los tenemos? Boy! It would seem as though you have been killed. Efectivamente, cualquiera lo diría. But why were you killed? Why did you have to die? Tú me comprendes, Igor. Do you remember? It seems you forgot an important fact while your consciousness was hazy. Efectivamente, olvidamos algo muy importante. Indeed, your death was a necessity for your escape from certain doom. What a tremendous plan. Digamos que mi muerte fue un poco más exagerada de lo necesario. How might you be capable of executing such a feat? Ya sabes. Well then, let us rouse the memories which are missing. Por favor, Igor, hazme ese honor. Y aquí estamos otra vez. La primera vez que sentí algo que no encajaba. Eso es, en el festival del instituto. Hey, they're going. You realized it too then. Efectivamente. It was our conversation about pancakes, right? Mm-hmm. There's no way he could have reacted like that if he hadn't heard me. No podemos fiarnos de él. My thoughts exactly. Aquí es importante lo que contestes. It was your social studies trip. We met him in the hallway of that TV station. Me acuerdo perfectamente. Lo comentamos en su momento. Fue en esta ocasión. Me acuerdo perfectamente. There's no way that this is the first time he's heard my voice. This whole deal feels sketchy. Deberíamos investigar un poco, ¿no? Debemos tener cuidado. Yeah. Okay. Let's get everyone on the same page right away. There's something else we want you to look into.
Teníamos que protegernos contra Akechi. One more person has been on our mind. If it's possible, I want to eavesdrop on their phone conversation. That'll be tough. Tú puedes. Confiamos en ti. Tú puedes, Futaba. I agree. I'd have to plant a bug directly on the phone. Efectivamente. So it's impossible even for you. I didn't say it was impossible. Okay, I've got a plan. That's perfect. ¿Qué tipo de plan? An incredible one. Futaba piensa hacer algo. Me pregunto si todo irá bien. This is gonna be fun. I can't wait. No necesitabas... I see. So we're going to use this place. Efectivamente, no necesitabas poner el micrófono en su celular porque ya de antes él te había dicho dónde iba a ser la sala de interrogaciones y te había dicho su plan. O sea, puedes poner aquí el micrófono. It'll be a gamble. I think it's gonna work. You can't tell a thing. It seems you finally remember. This game is not over yet. There are still things that must be done. Mis recuerdos empiezan a aclararse. Exacto. Eso es el momento que ocurrió. Eso es lo que de verdad ocurrió en aquel momento. Ay, cabrón. Ay, ay, ay. Ay. Efectivamente. Eso fue lo que hizo el celular. Verde. ¡Oh! Estoy que no quepo de la emoción, te lo juro. Me hubiera gustado guardar esta partida porque puedes tomar decisiones diferentes aquí abajo. Pero para no cagarla, vamos a guardar esta partida aquí abajo, ¿sabes? Por si se llegara a corromper la primera, que nunca pasa, pero bueno. Ya tenemos la primera y la cuarta, que es la que nos sirve de donde estamos realmente. La segunda la voy a guardar como un tesoro nacional y voy a... puedes tomar diferentes decisiones, eso es lo único que les voy a decir. No voy a spoilear nada, jueguen este juego. Se merece que lo jueguen. A partir de aquí, se viene el momento de redención de los Phantom Thieves. He oído que han arrestado a un ladrón fantasma, no puede ser. No pensé que fuera a suicidarse. Era un asesino, merecía morir. Ya podemos estar tranquilos. Se ha suicidado, ¿no? Ya no podremos conocer sus motivaciones. Efectivamente, todavía tenemos persona por delante. Estoy agotado. Siento que estoy a punto de perder el conocimiento. ¿Estás bien? Pues que no sé si se escucha o si es que lo está diciendo como con eco y tal. Lo voy a leer. No te duermas hasta que lleguemos a nuestro destino. ¿Me estás escuchando? Puede ser que esté pasando el efecto de los fármacos. Los recuerdos que parecían olvidados están volviendo. Efectivamente, todavía tenemos persona por delante. Estoy agotado. Siento que estoy a punto de perder el conocimiento. Pues que no sé si se escucha o si es que lo está diciendo como con eco y tal. Lo voy a leer. No te duermas hasta que lleguemos a nuestro destino. ¿Me estás escuchando? Puede ser que esté pasando el efecto de los fármacos. Los recuerdos que parecían olvidados están volviendo.
Are you listening? ¿Me estás escuchando? Sí. Anyway, we need to talk about how to get out of this situation. Futaga's monitoring of Akechi's phone has confirmed it. He did indeed have an ulterior motive. It's on a completely different level than just that. Not only was he trying to frame us, but he was the true culprit behind the mental shutdowns. His offer to assist us was simply a ploy to frame the Phantom Thieves and kill him. No entiendo, te lo aseguro. No entiendo porque he subido shorts, he subido mucho contenido de este juego y todavía no entiendo cómo puede haber gente que defienda a Akechi. No es un buen personaje, es una mierda de personaje. If we go into Sis's palace as he suggests, we'll likely be met by a large ambush of police forces. Pero bueno, para gustos culos una vez más. To think he would be this far gone. I know now what it means to feel a chill down my spine. Furthermore, he wishes to bring a police squad from reality into the palace. If the 8 of us can enter at once, it's not inconceivable to think a larger group is possible. He may even be able to bring in vehicles or other special pieces of equipment. So, this really was just a setup to shift the blame onto us. He made us go after Okumura. Then once we triggered the change of heart, he killed him. And he told us he had seen the true culprit, but it was him the entire time. The whole time he was working with Makoto's sister, he was really just some homicidal maniac. Correcto. Come on, we gotta take that bastard Akechi down. Isn't that recording we got enough proof to do it? Si bien no me gusta la parte esta de que, ay, tenía recuerdos que había suprimido, no recordaba, entiendo por qué lo hace el juego. No es que sea un mal juego, que te dé la información parcial. Necesita crear este tipo de bucles en la memoria, de huecos que no tengas tú la información suficiente, porque si no, ¿dónde está la sorpresa de saber que este puto idiota es un malo maloso? Aún así, conforme yo te lo iba avanzando en el directo, pues te iba yo diciendo, ah, mira este puto perro, las motivaciones, que no sé qué. Ahora lo entiendes, ¿verdad? Bueno, siéntate y disfruta que todavía hay más que ver. Lo del tercer semestre de Royal, tengo muchas ganas de ver qué coño se sacaron de la polla. No, Akechi is merely a tool. His orders come from elsewhere. The grand mastermind behind this all. An unimaginable fiend capable of arranging the murder of a suspect inside of a police station. Unless we find out who that is, we will continue being targeted even if we defeat Akechi. But what means do we have of learning his identity? Con el micrófono. We'll have to make Akechi say it. Though once we do, that mastermind will likely eliminate us. Con el micro... Bueno, ya, no digo más. I think that will be the case eventually, regardless of whether or not we learn his identity. The only reason it hasn't happened yet is because we're an easy target to blame for his crimes. If he realizes that's no longer possible and abandons that plan, he may opt to kill us immediately. Damn it. So we don't got a choice but to go with that bastard's suggestion. But if we go into the palace like we're told, he'll get arrested, and then Akechi will kill him. Palace. The palace. Actually, there's something I'd like to say regarding... A ver, también, qué coincidencia que en el palacio, o sea, en la parte donde me mataron, entre comillas, era justamente idéntico a la sala de interrogaciones reales, porque por lo regular los palacios tienen esta parte onírica, esta parte donde, aunque sea un castillo al igual que una estructura normal, tiene ciertas partes que son como fantasiosas. Hay cosas que flotan, hay cosas que tal, ¿sabes? Qué casualidad que fue justo exactamente un copy-paste de la sala de interrogaciones. Ahora bien, sí que es verdad
que si Akechi no había estado en la sala de interrogaciones, si no hay nada fuera de lo normal y realmente parece una sala de interrogaciones, pues se puede llegar a comer el cuento. ¿Por qué? Porque él entró a la verdadera sala de interrogaciones con intención de matarme. Cuando le mostramos el teléfono, lo metimos al betaverso sin que él supiera. Y ahora sí, él no notó la diferencia. Pero sí que es verdad que si nunca había estado en la primera sala, no podía distinguirla de la segunda. Aha! We can use the palace to our advantage! What's this all of a sudden? There's a way. A way to get past Akechi and get the mastermind to lay off of us, all while learning his identity. Really? You gotta be kidding me. If he wants to kill the guy, why not let him? That is, inside of a palace. Yes, we could have him kill the cognitive version, all the while believing he killed the real one. Yeah, that's it! It seems that's our only option. Listen close, everyone. I have a plan for how we can carry this operation out. Ever since the death of their teenage leader, the Phantom Thieves have fallen silent. However, the police intend on continuing this investigation until the case is fully solved. A Sojiro le dijimos lo del plan, o sea, sabe que morí pero no morí, porque los ladrones fantasma lo saben, pero Sojiro lo sabe, porque si no lo estamos preocupando y al pobre le va a dar un paro cardíaco. I'm sorry I'm late. I had to finish a few things at work. Where are they? Lo sabe. Waiting upstairs. Go tell them to come on down. I'm gonna fetch him. Hola, ¿cómo están todos? You're her sister, correct? Makoto told me everything. Futaba-chan, I'm sorry that I caused you so much trouble this past summer. Hasta ahorita se disculpa, ya da igual, olvídalo, está en el pasado. It's ancient history now. But man, that goddamn detective. Look who's here. Hey, you big bastard. How have you been? Bueno, me morí. You must be fine if you're joking around like that. It truly is a relief to see your face. I bet that moron Akechi don't even know we tricked him yet. Still, how'd you pull this off? Isn't this guy considered dead? You weren't told anything? Solo la parte menos importante. I heard my sister brought him here, though. Yeah, she came over in a taxi, dumped him off, and told me to keep him safe. It was right after they announced he had died, too. Almost gave me a heart attack. No le habíamos dicho, I didn't have time to explain. Exacto. No le habíamos dicho, o sea, lo sabía, pero después de recibir la noticia, imagínate el miedo que le dio a Sojiro. Bueno, no el miedo, la angustia o el dolor. Shouldn't we tell boss what really happened? Sí, deberíamos. Deberíamos. We wanted to make our enemy believe the leader of the Phantom Thieves was dead. What? What we did was make that enemy kill his fake in the metaverse. Hold on a sec. Claro, lo estás abrumando de información. Ni siquiera sabe lo que es el metaverso todavía. Enemy? Fake? What are you talking about? The true culprit behind all these incidents set us up. Our goal here was to determine their identity. True culprit? I see. So you guys were going up against someone else. It was Goro Akechi. You knew beforehand that he was the traitor, didn't you? Efectivamente.
Sí, Akechi metió la pata, pero sí lo sabíamos. A ver, les podemos decir, ¿no? Creo que ellos saben. Aparte de Morgana, ¿quién más sabe? ¿Futaba tal vez? ¿Le dijimos? Akechi himself gave us the chance to strike back. He made one fatal mistake. Couldn't you have just said from the beginning that Akechi was the real culprit? No, porque no nos hubieras creído. That wasn't something we could simply bring up. We couldn't have you suspect Akechi. Besides, neither you nor the other investigators would have believed something like that, would you? Teníamos que llegar a esto. Nadie nos iba a creer. True. Akechi was credited with the arrest of the Phantom Thieves. Not even I would think he was the culprit. In other words, you left him alone on purpose. That was a bold move. God, I can't keep up with any of this stuff. Tú tranquilo, Sojiro. Haz café y curry, que te salen de puta madre. So what was this mistake Akechi made? What did he do? He slipped up in regards to Morgana's voice. Ah, es verdad. Hay que meter a Sojiro para que escuche a Morgana. Ay. You mean our cat? Yes, Morgana can talk. Sorry, was that supposed to be a joke? Ya, métanlo al metaverso, que escuche a Morgana. Yo quiero que Sojiro conozca a Morgana, pero bien. Oh, our apologies. That's completely true. You surprised? Does that mean he said something just now as well? Sí. Tenemos que meterlos a estos dos, a que But escuchen you a don't Morgana. understand him, do you? That's how it was for all of us at first, too. When you're in the metaverse, Mona talks like a normal person. Once you hear that and your brain realizes he can actually talk, you start to understand him in reality. It's a change in cognition, most likely. Thanks to Akechi's lame acting, we figured out something was up. No, en realidad no fue porque fuera un mal actor, fue porque nos dimos cuenta de que... When we talked to Akechi at the school festival, he was acting like he just realized Mona could talk. But we already saw him drop a mega hint about it way earlier. Oh, I know a place! I want to go to that huge pancake-looking place we passed on the way here! Efectivamente. Efectivamente. Oh, am I mistaken? I thought I heard something about delicious pancakes. Mona was the only one who was talking about a pancake. That meant Akechi'd already been in the metaverse by then. A ver, el hecho de que... No me quiero vanagloriar ni decir, wow, soy increíble. Pero el hecho de que lo haya dicho, e inclusive la primera vez que jugué este juego, lo notara y yo lo soltara en el directo, me hace muy, muy, muy feliz. Me hace increíblemente feliz. And since he was lying to us about that, we assumed he had a hidden motive behind contacting Me di us. cuenta desde la primera vez que jugué este juego, o sea, no es... no. It seemed odd upon further thought. His reaction to my pancake comment was an honest one, after all. A ver, sí que es verdad que tuvimos suerte. That said, we weren't so naive to overlook something like that. That's why we asked Futaba-chan to wiretap his phone. I pretended to be interested in checking the phone out, but I was actually planting my app. ¿Sí se acuerdan cuando Futaba le dijo, tienes este teléfono, yo lo quería de pequeña y tal? My heart was pounding while I was doing it, though. Even that ace detective could never have imagined a program being installed so quickly. Futaba's quirky nature proved to be a great help. Al final la personalidad estrafalaria de Futaba nos ha venido como caída del cielo. Me cae... A ver, yo sé que es muy especialito, pero tengo que admitir que eso de comunicarse se le da de puta madre. That was just an act. Qué cosas, ¿no? After a few days of listening, this confirmed his betrayal. Then I'll guide
drag the police into her palace and have them catch the phantom thieves in the act. That would be the only way to arrest them, given their methods. I'll deal with them after that. Let me see. Pero dijo el nombre de Shido. Y Shido le dijo, no uses mi nombre, te lo he dicho muchas veces. La cagó otra vez. We could say he stole the guard's gun and committed suicide during his imprisonment. How about that? Public security questioning will occur on the first day. And with that room, my task will be simple. Is this for real? Cuatro real. Yes, the guard will be one of ours. We'll have to eliminate him after to destroy the evidence, though. So they planned to get rid of that guard from the beginning. Well then, I will make the arrangements the day after the arrest. And thus, the dangerous criminal responsible for the mass mental shutdowns shall end his own life. When he does, you will become a great hero who saved Japan from evil. As will I, of course. I knew he was acting strangely, but to think he was this far gone. He's no ace detective. Akechi is the perpetrator behind the mental shutdown crimes. On top of that, there's someone else commanding Akechi. Someone with great authority. So great that they can order an assassination in a police station. That's why we had to make a move before they did. I see. We baited Akechi into Sis's palace, making him dispose of our leader's fake, but think he killed him. Can you elaborate on that in more detail? What exactly happened in my cognitive world? No, no podemos. Te nalgueamos simplemente. Eso es lo único que tienes que saber. We're sorry for using you without your permission. Your palace had all the conditions we needed. What conditions? First, we required a place inside the cognitive world that was the same as in reality. That place is based on the real world after all. Anywhere that's not warped looks just like normal. Efectivamente. That's why nobody but the person who uses the nav even realizes they're in the metaverse. A ver, corrimos con bastante suerte porque sí que es verdad que comentamos antes de entrar al casino que lo que rodeaba el casino era una ciudad exactamente calcada de la ciudad en donde ellos viven. O sea, Tokio, básicamente. Sí que lo comentaron, o sea, no se lo están sacando del culo. Back with Kamoshida, we came in from the station without even noticing. Pero, bueno, esto sí que es verdad. Cuando lo del castillo también estaba replicada la estación, Y justo iba a decir, qué casualidad que justo este palacio tiene las condiciones, pero no, sí que es verdad que por norma general los palacios están rodeados de cosa normal y ya el palacio como tal ya es extravagante y estrafalario y todo eso. Hasta que fuimos al instituto. Qué recuerdos, ¿no? Bueno, no teníamos ni idea. Qué recuerdos, coño. Qué alegría. You totally can't tell the difference if there ain't any distortions around. Sí, el palacio como tal es el único que cambia, que se nota. We had already investigated Nijima-san's palace when Makoto brought the suggestion to us. I was seriously impressed by that suggestion. To be honest, I didn't quite understand it, but I went along with it. Fue una gran idea. Yeah, it's good we have her heading up our operations. Makoto is normally so calm as well, but once her mind is set, she gets oddly impulsive. I did have a bit of a rivalry forming with Akechi, but I just couldn't contain myself anymore once you became a target, sis. The reason I joined the Phantom Thieves was to heal your heart, after all.
My own achievements were all that mattered to me. I was desperate. I wasn't myself at all. Lo sabemos. I'm sorry I couldn't see that. That goes for the both of us. We heard from Mako-chan that you were going to do the interrogation, Mijima-san. And regarding its location, I take it you used the data from my laptop? Efectivamente. I'm sorry. Bueno, eso... Go on. Se nos fue por ahí una pizca de información. There were two things we were able to confirm while we were checking the metaverse. First, our clothes didn't change when we were down in the interrogation room. Eso es porque no se nos consideraba enemigos. Second, the scenery and details outside of the palace proper were the same as in the real world. Obviamente. Once we heard that from Makoto, we secretly went to check it out without Akechi knowing. There was also one more thing we absolutely needed to make this work. A perfect cognitive replica of him in the metaverse's interrogation room. Since he had yet to be caught, though, there obviously wouldn't be anyone in that room. Once we saw the casino guests and police officers, we were convinced this would work. They looked no different from actual living people. After that, we just had to work our way into the palace like usual, while keeping Akechi in the dark. Everything went as planned up until we defeated Sis's shadow. However, it was then that we were met with a terrifying, unexpected police ambush. As a result, even though we managed to grab the treasure, we couldn't get it out of the metaverse. Except that was all an act. We had prepared an empty briefcase beforehand and merely acted like we were taking the treasure. This was because we knew the police would be coming for us. We made sure before the operation that the police would be waiting to ambush us. And just as expected, he totally took the bait. Es lo que, bueno, está. Sí, efectivamente. Está bastante bien. No sabía lo del maletín, pero... Him getting captured by the police went exactly how we planned it. And I had been interrogating him with no knowledge of this. Por eso te dije que no tenía que decir yo nada de mis aliados, que ya te ibas a... Tú tranquila, yo no tenía por qué delatar a nadie. But how did you lure Akechi into this cognitive world's interrogation room? All I needed were the coordinates. Parece que usó este portátil para acceder remotamente al metaverso. Preguntarle por él ahora alargaría demasiado la conversación. Ya se lo comentaré luego. Ok. Yo estoy aquí para que se alargue la conversación, pero ok. Me sirve también como explicación. Akechi disposed of the fake in the palace and left thinking he had been victorious. Los dibujos están increíbles, estos dibujos de atrás. It must have been truly hilarious for our leader who sat idly in the real world's interrogation room. Surely he was acting quite cocky by himself in that quiet chamber. Ay, cabrón. So that's why you gave me your phone. I only took it because of what you told me. It's a shame I didn't have the opportunity to see that for myself. Qué pena no haber podido verlo con mis propios ojos. A ver, me alegra no haber muerto, ¿no? A ver, yo tampoco lo pude ver, ni modo. All I could do was try to handle all the messages that started coming to me on his phone. Huh. So in other words, I've been to the metaverse, albeit for a brief moment. Entonces debes entender lo que está diciendo Morgana. Aquí se les fueron las patas a los creadores, porque si ya fue al metaverso, ¿sabe? O sea, te lo creo de
Sojiro, que no ha ido al metaverso. Pero si Sae ya fue al metaverso, tendría que entender a la perfección lo que dice Morgana. Y habló hace rato Morgana y no lo entendió, ¿eh? In our experience, there is little danger when someone enters their own palace for so short a time. That's the other reason we had him give it to you. We needed you to listen to Alibaba, deceive the guard, and ultimately aid in his escape. By having you head back to the interrogation room, we could return you to the real world as well. Efectivamente. I mean, I had to think of some way to keep you from running into Akechi mid-assassination. Huh. Astounding. I hadn't the slightest idea that such a grand operation was taking place within me. A ver, no es dentro de ti, pero si quieres podemos estar dentro de ti en cuanto tú quieras, ¿eh? Guiño, guiño, codo, codo. I'm so glad he was able to persuade you during the interrogation. Even though we knew Akechi's plan, we were pretty worried about that part. True. No confiaban en mí, lo están admitiendo. Lo están admitiendo. Why is that? Without Sis on our side, Futaba's plan and subsequent breakout would have never been possible. That persuasion was easily our greatest gamble. We couldn't consult Sis beforehand. It was absolutely the make or break moment of the entire plan. Es muy importante lo que contestes enfrente de Sae, porque como no la convenzas, no salta la segunda cinemática en la que Joker sonríe. Sí te matan a la chingada, porque nunca se ve donde le enseña el teléfono y se mete al metaverso. Still, I'm surprised you could convince me in such a short time. Were you confident you could do it? Efectivamente, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. I see. Either way, I can't believe you went for such a risky idea. If we could just tell you the true culprit's plan, I knew you'd realize the bigger picture. Realize that our leader was telling the truth, and that there was a greater evil to pursue. As a result, we emerged victorious. Then the reason you kept this a secret from me was so you could catch the true culprit, correct? Correcto. Yes. Plus, you had lost control of yourself at the time. This is stunning. All I can really do is laugh. Disfrútalo, porque la verdad es que sí fue un planazo, I've kind of figured out that you guys made Akechi kill a fake. But what did you do about the body? The police never even checked it. Huh? They had a coroner working to ensure his death was reported as a suicide. That coroner didn't take one look at the scene and just passed along a falsified death certificate. Bastante bien, ¿no? ¿Cómo funciona? Sí. Desde luego nosotros éramos los malos. Desde el punto de vista de lo legal, que hasta un forense está de su lado y no checa ni que el cadáver coincida. Increíble, maravilloso. Y nosotros éramos los malos. The bad guys have that much influence? Murder in a police station would be reckless otherwise. We also knew of a possible conspirator. Thanks to Futaba-chan's messages and the guard's demeanor, I eventually came to understand. And since the higher-ups at the police knew nothing of this, they were thrown into disarray. As a result, his suicide during imprisonment was reported on the news, just as Akechi planned. And with that confusion, he was able to escape with Nijima-san's help. I made sure nobody would check the morgue for his body, and thanks to that, nobody knows he survived. A ver, dije que íbamos a estar 2 horas y ya llevamos 3. Aún así no lo pienso cortar, Fue una maravilla lo que sucedió y definitivamente, así el directo dure otra media hora, lo vamos a dejar. Thinking back to the interrogation, though, I can't believe what they did to him. Ah, sí, tengo que traer un moretón enorme en la pierna, donde me pisaron la pierna. Y aparte, use of violence and even drugs is utterly abnormal. Y aparte vengo todo madreado de la cara, ¿no? If he had lost consciousness and hadn't been able to tell Sis about the phone, he would have died. I'm
truly glad you made it back safe. A ver, ¿fue pan comido o no tanto, eh? Faltó muy poco, digamos. I almost became one of your assailants as well. It still freaked me out when I saw the suicide on the news, though. We made sure to live normal lives while he was being interrogated to avoid drawing any suspicion. Even with that, I couldn't help but worry for him in my heart. Ajá, no podían contactarnos, eh. Si nos contactaban era caca. Well, I knew right away that her plan worked out. Porque tú eres imbécil, cabrón. Realmente pude haber muerto, no te jode. I wanted to believe, but considering what we were up against. Muchos lo dudaban, muchos de ellos. Ryuji dijo, ¡a huevo! Salió bien. Y pude haber muerto, perfectamente además. Ryuji's a bit on the dense and carefree side. Can it, cat? I had to be patient and avoid this place until things settled down. I finally feel relieved. We knew he was alive, but it was difficult to not worry until we could confirm it in person. Now that I think about it, my interrogation was just a formality for the head commander. What a joke, letting me interrogate someone who was meant to die. They just wanted to avoid backlash. Very well. From here forward, I will do my utmost to assist you. You saved me, after all. That's reassuring to hear. I'll do whatever I can to help too. Just let me know. Hazme tú el café. Evita que yo lo haga. Pierdo demasiado tiempo haciendo café, Sojiro. ¿Tú me podrías ayudar dándonos el café? Let's take a break for now, though. This old brain is pooped. Oh, and feel free to use the first floor when you guys want to get together to talk. You'll need a hideout where you can be safe. Just say the word, and I'll close shop early. Are you sure? This guy can't leave. Plus, you won't make much progress if people can hear you from downstairs. It's not like this place is the liveliest joint in town. It won't be a huge loss for me. Qué lindo Sojiro, eh. Joder. Hay que compartir las ganancias de mementos con él, la verdad. Let us accept his offer. What a great man. Se ha actualizado el resumen de la historia. Ya, me lo sé de memoria. Tranquilo. Soren Senpai. ¿De qué me suena? Ya te acordarás de mí, ya te acordarás. Aunque estás muchísimo más mamado cuando... Estarás muchísimo más mamado cuando nos volvamos a ver, pero bueno. No pasa nada. It's me, Akashi. Enter. That's the death certificate of the principal offender, correct? Is there a problem with it? No, nothing in particular. More importantly, you've done well with regard to the prosecutors. The cause of death for the SIU director has been settled as a stroke. I had him work quite substantially on forging evidence. His loss should be mourned. It was thanks to his efforts that I could enter the Phantom Thieves' interrogation room, too. The SIU is in disarray with his death. I'll take my time choosing a successor after the elections. At any rate, I'm now praised as a hero, and I owe it all to the Phantom Thieves. All possible hindrances are now gone. There's no doubt that this election is mine. And on to our next story, the snap election for the House of Representatives. Discussion is swirling around potential nominees as the deadline for candidacy announcement nears. Candidates will announce on the 23rd of this month, while voting will be held on the 18th of next. Elections, huh? Don't matter to us. It's not like we can vote in them yet anyways. Why don't we resume our conversation? Well, the Phantom Thieves are back together. We can finally take it to Akechi and the bastard backing him. Have you figured out who's behind all this? Sí. Sí que lo Akechi sabemos. accidentally let that slip after the murder.
Sí que lo sabemos. He said Shido-san. Shido? Feels like I've heard that somewhere. En cuanto anuncien los políticos el día tal, ya sabemos quién es, porque vamos a escuchar a Shido y el apellido. He is unmistakably a man of power if he has such strong connections to the police. Shido? Could it be Masayoshi Shido? Who? I believe he's a politician. Remember, Ryuji? You said his speech was too loud. For real? 4 real. Pues tenía un buen rato que no decía un 4 real este señor, ¿eh? It's certainly possible that Shido is the mastermind. Huh? Do you have some kind of evidence? Nothing material. However, there are various conditions which align with that possibility. First, he would profit from damage done to the current administration by the psychotic breakdowns. He's maintained a negative stance toward the Phantom Thieves and has gained tremendous popularity. On top of that, he'll most likely become the next Prime Minister if he wins this upcoming election. No! Did he set us up with that election in mind? If he is behind all this, that would be in stark opposition to his honest public image. So his current position and popularity is just him benefiting from the mental collapses. Imagínate. Bueno, no te voy a decir porque te voy a spoilear. Qué ganas de ver la próxima calling card. Eso sí te lo digo. Es lo único que te voy a decir. Qué ganas de ver la próxima calling card. We'll make him have a change of Guarda heart, este momento no matter para what it takes. el momento en el que la veamos. Acuérdate. Mom. Shido, huh? What is the matter? I had a feeling he was wrapped up in all this. Just based on the connections I had from my previous job. I think the one who crushed Wakaba's research and confiscated her materials was probably she. Y hasta ahorita nos lo dice, pero bueno, comprensible también. From the moment Wakaba died, I had a hunch he was involved. But there wasn't anything I could do. So I chose to protect Futaba and went into hiding. Why didn't you say that sooner? You guys would have definitely gone after him if I had. He would have just killed all of you, no doubt. That's what he usually does to people who get in his way. Originally, I was looking into the mental shutdown cases. It was then that I accidentally stumbled upon government research regarding the psychotic breakdowns. So I tracked down the whereabouts of that research data and met with the associated parties. Boss was one of those parties. I would never have imagined all of this was connected. The mental shutdowns, psychotic breakdowns, Shido, and even the Phantom Thieves' actions. Way back when, Shido kept saying he was going to be Prime Minister one day. Nobody believed him, though. What's going to happen to this country if Shido becomes Prime Minister? What about the world? The issue is simpler than that. This is nothing more than yet another selfish adult trying to impose his will on the public. We gotta expose that rotten bastard! Yeah, we'll do it like always. Then let's check the nav. Masayoshi Shido, the guy running for Prime Minister. Got a hit! Well, duh. It ain't a surprise he has one. Where would the location be? What kind of things go through a politician's head? I always think of dirty money and shady actions. What does he do? And where? We don't got a clue about this guy's life. His palace must be somewhere that politicians frequent. Any ideas? La sede electoral.
Talk about small scale. Perhaps it's the diet building? El edificio de la dieta. Te juro que no sé qué es eso. Pensé que era la... Es que no sé qué es un edificio de la dieta. A lo mejor en Japón es como... ¡Wow! We got a hit! How arrogant must he be to see himself as the ruler of the diet building? Okay. Our next target's the big shot politician Masayoshi Shido. We're gonna do this, right? ¿Qué pasa con Akechi? Pues ya veremos, o sea, es necesario. Hell yeah! Nobody against it? Of course. He will be a worthy opponent. Let's win this together. Time for revenge. Then it's unanimous. All we gotta do now is figure out what he thinks that diet building place is. So that's the app that allowed me to enter the metaverse. An old fart like me can't wrap his head around all this stuff. We'll have to deal with this before Election Day, December 18th. That means we need it done by the 17th. It's best we hurry before they discover there's no body in the morgue. Should we start tomorrow then? We can meet at the diet building after school. Yo no puedo ir a clase. What are you gonna do about school? You can't show up if you're supposed to be dead. Yo no puedo ir a clase. Miss Kawakami said he went back home for family reasons. That's what I told the school. Don't let him find out you're alive then, alright? This whole thing would be for nothing. What do you mean? This operation had another purpose outside of escaping Akechi's clutches. Shido tried to place all the blame on the Phantom Thieves and deceive the public at the same time. He has ruined countless lives, and even made Goro Akechi, a student, assist him with assassinations. A mere change of heart is too lenient a sentence for such an abominable criminal. We'll be making use of the police statement that the leader of the Phantom Thieves committed suicide. Our leader, who is presumed dead, will come out of hiding to deliver a grand statement. Efectivamente. He'll say he has escaped prison, not committed suicide, and was in fact almost killed by a criminal. Everyone's gonna flip. You guys thought through all this stuff too? We're intellectuals, you know. Y lo dice Ryuji aparte, es que somos súper listos. That's why you needed such a daring trick as getting captured and appearing to be killed. Efectivamente. What frightening teenagers. But the true battle has only just begun. We won the first round, but we must stay on our toes. Yeah, this ain't the time to be celebrating. These people tried to trap and kill us. There is no end to their inhuman, conniving nature. We will need to be prepared for whatever may come our way. I finally made it this far. It's already been 2.5 years since we met. Back then, you earned the media's attention as a young politician who could rise up against bureaucracy. Because of that, those who wanted to preemptively deal with problems tried to tie you up in scandal. To think I would fall for the ruse schemed by those decrepit fools in power. I recall that's when you came to me. You promoted yourself saying you had special powers. If it wasn't for the research on cognition that I dabbled in, I would have thought you insane. I made those troublesome opponents psychotic and erased any trace of that scandal. Who'd think that tampering with a person's heart could trigger a psychotic lapse or mental shutdown? And when someone like that said he'd support me, I had suspected there'd be an ulterior motive.
It's because I sympathized with your aspiring ideology. I believed that your ideals needed to be achieved for the sake of the country's future. Well, my faith in you was precisely why I pulled the plug on that research. I only need you using that power. It'd be troublesome if someone else uncovered how it works. Wakaba Ishiki, was it? That researcher. She wouldn't have had to die if she just complied. Any suspicions should be snubbed out. Even the smallest doubt must be severed at the root. After all, we had an active public prosecutor's office director on our side until recently. Astounding, isn't it? To think the director himself often forged evidence to secure his promotion. He was quite surprised when you confronted him about it. He didn't know who leaked that information. Well, I got that out of his shadow, so technically speaking, he did it himself. This country's affairs have become stagnant. The political world is filled with old men who only act to preserve their own vested interests. The general public has forsaken such political affairs and don't even bother. Only ruin awaits us. I must agree. There's no need to be ruined along with such incompetent fools. I will lead this country to its revival. Those who get in the way must be eliminated at times. That's the correct way to use the metaverse. Still, it would stand out if there were continuous deaths and scandals with your political rivals. Which is why I made them suspects. Prosecute the targets that I turn psychotic, and solve them as cases unrelated to you. And thus, the charismatic ace detective was born. Thanks to your efforts, my clean image remains untarnished, and I've monopolized public opinion. Once I gained public sentiment, collaborators from all sectors began approaching me on their own. The police were no exception. With their management in my pocket, keeping them in check was easy. When the Phantom Thieves emerged, I thought things might become somewhat troublesome. A ver, todo esto te lo tienen que repetir como si no lo supieras, por si te dejaste algo en el tintero, pero es que todo esto ya nos lo sabíamos de memoria. Es mucho texto, al fin y al cabo. And they were just brats once we looked into it. All we needed to do was lay the blame on them. When you told me that, I knew then that you were the better man. Their popularity was a bit beyond my expectations, but flipping it made the negative press stronger. After that, all I had to do was openly berate them. I've been gaining more supporters since. The current administration is dead with ongoing scandals. Never mind the fact that they're my doing. Even the government parties have begun splitting up, and they're dissolving just as planned. The time has finally come. Just a little more, and I will take the seat of Prime Minister. However, inauguration isn't my goal. That's when everything truly begins. I'll make this country rich for the sake of its selfish and ignorant masses who can only rely on others. In other words, you're creating a powerful country that can compete with the world. The public resonates with my ideals and follows me. And for that, some sacrifices can't be avoided. That is my duty as the chosen one. Your assistance has been very influential in making my plans proceed smoothly. When I become Prime Minister, I'll grant whatever wish you want. With this most recent case, my name has become known across the country, perhaps even the world. Surely my story will be passed down as a hero who won against monsters that could control people's hearts. I believe I'll lay low and devote myself to my studies. I suppose with your age, you wouldn't come up with debauched desires. I am thinking about the future, though.
Well, how do I put this? Parece que por fin se están calmando las cosas. A partir de mañana vas a tener un montón que hacer. Intenta descansar, anda. Well then. El jefe tiene razón, descansemos. Hey. Te ha llegado otro paquete. Ah, sí, lo del... Ya. Es artículos sospechosos de Tanaka. Pues ya estaría, gente. 3 horas 15 minutos. No me arrepiento de nada, Slot 4 y slot 1, ya lo sabemos. El slot 2 está prohibido de ahora en adelante. Lo quiero guardar como un recuerdo. Es un slot muy importante. Y pues, joder, hasta ahora el mejor episodio hasta el momento. Ya se reveló prácticamente el 98% de la información. Queda nada más lo de Royal y ya estaría. Una vez más, muchísimas gracias a todos los que aún siguen la serie desde el día 1. Es una maravilla, maravilla total. Y pues me lo estoy pasando increíble subiendo este juego en el canal. Después de todo, este fue el juego que empezó todo y pues le voy a tener siempre cariño. No tan solo por haber empezado el canal con él, sino porque es uno de mis juegos favoritos. Y aunque terminemos este juego, vamos a seguir con el Persona 4 y 3 y nos lo vamos a pasar igual de bien. Muchísimas gracias a todos los que se pasan tanto en directos como en los veo desde Twitch, como en el video como tal, o sea, en videos de YouTube. Y pues nos vemos en el siguiente directo de Persona 5 Royal, que será muy pronto, lo prometo. Chao, chao.